Oración. 기도합시다. Vamos a orar. 주 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님의 람파로의 중요한 시간들을 허락하시니 감사를 드립니다. Señor, te agradecemos por permitir este tiempo importante en el amparo. 베네수엘라를 성경의 복음으로 살려낼 증인이 설 수 있도록 하나님의 예비한 제자가 일어나도록 축복하여 주옵소서. Señor, bendícenos para que verdaderamente se pueda levantar un testigo tuyo que has preparado desde la fundación del mundo, Señor, digno. 베네수엘라의 역사는 모든 추악하고 더러운 사단 마귀 귀신의 세력들이 주 예수 그리스도 이름 앞에 무너지는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que todas las fuerzas de las tinieblas y del diablo y de los espíritus inmundos sean echados fuera en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 네, 자리에 다 앉으시기 바랍니다. Podremos tomar asiento. 오늘 제가 여러분들하고 같이 오전에 나눌 내용은 9과 8과부터입니다. 참왕 되신 예수님, 그리고 9과 참제사장 되신 예수, 10과 참선지자 되신 예수, 그리고 11과 예수는 그리스도, 이렇게 4과를 같이 보도록 하겠습니다. El contenido que trataremos en este tiempo está desde las lecciones 8 hasta la 11, es decir, Jesús el verdadero Rey, Jesús el verdadero sacerdote, Jesús el verdadero profeta y Jesús es el Cristo. 자, 저희들이 자꾸 예수 그리스도 이야기를 많이 하니까 예수 중심적인 설교를 하면 된다, 그 이야기로 받아들이는 사람들이 많습니다. Nosotros seguimos hablando mucho acerca de Jesús el Cristo, por eso muchas personas piensan, bueno, es suficiente con dar un mensaje cristocéntrico. 그러니까 예수 그리스도 중심적인 설교를 하라는 말이 아니고요. Pero la intención no es decirles que de un mensaje cristocéntrico. 창세기로부터 계시록까지 모든 인물, 사건, 모든 상황은 예수가 그리스도이심을 믿게 만들기 위한 인물이요 사건이라는 걸로 볼 수 있어야 됩니다. Sino que debemos de ser capaces de ver que todas las figuras, que todos los eventos y todas las cosas que ocurrieron desde Génesis hasta Apocalipsis verdaderamente tienen su centro en que Jesús es el Cristo. 그게 성경의 핵심입니다. Y este es el núcleo de la Biblia. 우리가 살아가는 이유와 목적도 예수가 그리스도심을 믿게 하기 위해서 사는 겁니다. Y la razón por la que vivimos es también porque Jesús es el Cristo. 자, 그러면 메시아 그리스도의 의미는 한 번만 들으면 알 수 있잖아요. Y el significado que Jesús es el Cristo, si lo escuchamos una vez, pues lo podemos saber. 기름 부음 받은 자입니다. Es que es el ungido. 근데 그 기름이 뭐냐는 거죠. Pero ¿qué significa que él sea el ungido? 그 성령 부음을 받는 직책을 말합니다. Es decir, que él ha sido ungido por el Espíritu Santo. 우리 목사님들이 임직할 때 머리에다가 안수를 해서 성령 부음으로 목사직을 주는 거죠. Cuando los pastores son nombrados, también se les impone las manos y también se les da esta imposición del Espíritu Santo. 구약 시대 때는 뿔에다가 기름을 부어서 머리에 부으면서 직분 임직을 했습니다. En el Antiguo Testamento también se nombraban a estos oficios pues derramando aceite que estaba recaudado en un cuerno sobre la cabeza de ellos. 그때 동시에 성령도 부어지는 거죠. Y entonces el Espíritu Santo era derramado sobre ellos. 사울 왕의 머리에 기름을 부었을 때 사울 왕이 성령 충만했었습니다. Cuando fue derramado el aceite sobre la cabeza del rey Saúl, también él fue lleno del Espíritu Santo. 근데 하나님의 신이 떠나가 버리니까 악신이 들렸어요. Pero cuando se fue el Espíritu de Dios sobre él, entonces él fue endemoniado. 예수님이 십자가 지기 전에 구약 시대 때는 성령이 임했다가 범죄하면 떠나가기도 했습니다. Entonces, antes de que Jesús cargase la cruz en el Antiguo Testamento, cuando se pecaba, el Espíritu de Dios se iba. 그러나 십자가 사건 이후로는 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 항상 함께 있게 됩니다. Pero después de la cruz, él dijo que él estará con nosotros, dentro de nosotros para siempre. 그래서 메시아 그리스도라는 이름 자체에는 세 직분이 반드시 들어 있어요. Por eso en el título Mesías o Cristo tiene 3 oficios incluidos. 왜 하나님이 주신 해결책에 이 세 직분이 들어 있느냐는 걸 꼭 기억해야 됩니다. Tenemos que recordar por qué es que Dios nos está dando esta solución, estos 3 oficios. 물고기가 물을 떠나는 순간 고통스러워하다가 결국은 죽게 되듯이 Así de la misma forma que cuando los peces salen del agua tienen dolor y luego mueren. 나무가 뿌리가 뽑히면 말라 죽어가면서 결국은 죽는 것이 Al final, así como de la misma manera que los árboles son desarraigados y luego mueren. 인간이 지금 행복하지 못하고 고통을 받다가 결국은 죽는 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que el hombre no es feliz, está sufriendo y padeciendo y al final morirá? 하나님을 떠났기 때문이에요. Es porque se ha separado de Dios. 물고기를 빨리 살리는 방법은 죽기 전에 물에 넣어야 돼요. La forma de rápidamente salvar al pez es meterlo al agua antes de que muera. 죽고 난 다음에 물에 넣어본데 소용이 없죠. Después de que muere ya no hay punto en meterlo al agua. 나무도 죽고 난 다음에 다시 뿌리를 땅에 묻어본데 소용이 없어요. De la misma manera, un árbol
árbol después de ya muerto no tiene mucha relevancia volverlo a plantar en la tierra. 인간도 육체의 생명이 있을 때 빨리 하나님을 만나야 구원받을 수 있어요. El hombre de la misma forma, cuando estemos con este cuerpo carnal, nosotros debemos de encontrarnos con Dios. 천주교에서는 죽은 사람을 위해서 기도를 많이 하면 연옥에 있다가 천국으로 올라간다고 하는데 틀린 것입니다. Los católicos dicen que cuando los muertos están en el purgatorio y uno ora por ellos, entonces ellos pueden subir al cielo, pero esto no es correcto. 인간이 하나님을 만나야 되는데 만나지 못하게 하는 세 가지 문제가 있다는 거예요. El hombre debe de encontrarse con Dios, pero hay tres problemas que le impiden al hombre encontrarse con Dios. 그게 사탄의 문제예요. Es el problema de Satanás. 이 문제를 해결하지 못하니까 일평생 사단에게 매여 종노릇하고 우상숭배하고 종교 생활하게 되는 겁니다. Y por no poder solucionar el problema de Satanás es que toda la vida las personas están sujetas a servidumbre, a idolatría y viven una vida religiosa. 그 다음에 죄 문제예요. Y luego el problema del pecado. 아예 세상 기준, 방법, 풍속대로 사는 것 자체가 다 죄가 돼버렸다. El vivir según los criterios y la manera y también el camino del mundo es lo que es el pecado. 그 세 번째는 하나님과 단절되고 하나님의 영이 떠나버렸기 때문에 우리가 육신이 된 거예요. Y lo tercero es que nosotros nos hemos separado de Dios y por eso nos hemos vuelto carne. 그러니까 하나님 기준이 아니라 육신 기준, 육체에 원하는 대로 사는 인생이 된 겁니다. Por eso nosotros no vivimos según el estándar de Dios, sino un estándar carnal. 결국 인간이 가지고 있는 모든 문제 배후에는 사탄이 역사하고 있다. Al final de cuentas, detrás de todos los problemas del hombre es que en el trasfondo está operando Satanás. 모든 배후에는 죄와 저주가 임하고 있다. Y en el trasfondo de todo problema está operando lo que es la maldición y el pecado. 모든 배후에는 하나님의 영이 함께하지 않았기 때문에 모든 저주가 된 거다. Y debido a que el Espíritu de Dios no ha estado con el hombre, es que todo lo que hace el hombre cae en maldición. 그래서 어떤 상황, 어떤 문제, 어떤 조건에도 예수가 그리스도라는 게 답이 된다는 거예요. Por eso en cualquier situación, en cualquier condición, es que el hecho que Jesús es el Cristo puede ser una respuesta. 암 이야기를 했잖아요. 암을 해결하지 않고 얼굴 색깔이 시커매지고 몸에 살이 빠지는 문제를 해결해가지고 답이 안 된다는 거죠. Por ejemplo, hablamos del cáncer ayer, de que cuando uno tiene cáncer y está adelgazando y su cara está ennegrecida, entonces no por ponernos cosméticos o no por engordar es que se va a sanar el cáncer. 그래서 메시아 그리스도라는 직분 이름 속에는 세 가지 문제, 세 가지 해답이 다 들어있는 비밀입니다. Podemos ver que dentro de la palabra Mesías o Cristo están los tres oficios y están estas soluciones al problema del hombre. 구약에 있었던 수많은 왕들은 백성들을 보호하고 적들과 싸워서 이기는 역할을 한 사람들이죠. Los reyes del Antiguo Testamento eran aquellos que guardaban a su pueblo y que luchaban contra el enemigo para tener victoria. 구약의 수많은 제사장들은 오실 메시아를 바라보면서 피 제사를 뿌려서 백성들의 죄를 없애는 직분이었고, Los muchos sacerdotes eran aquellos que se encargaban de fijar sus ojos en el Mesías que había de venir y derramaban la sangre para la expiación del pecado del hombre. 구약의 선지자들은 일시적으로 하나님을 만나는 말씀을 선포하는 사람들이었습니다. Y los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que proclamaban la palabra de Dios para que el pueblo se pudiese encontrar con Dios. 근데 구약의 이 선지자들과 제사장들과 왕들이 성경의 핵심, 말씀의 핵심을 놓침으로 모든 이스라엘이 다 무너졌다는 거예요. Pero debido a que los profetas, los sacerdotes y los reyes del Antiguo Testamento perdían el núcleo de la Biblia, el núcleo de lo que es la palabra, todos ellos fracasaban. 그럼 지금 선지자, 제사장, 왕의 역할을 하는 사람이 누굽니까? Y entonces, ¿quiénes son aquellos que hoy en día fungen como reyes, sacerdotes y profetas? 요엘서 2장 28절과 사도행전 2장에 보면 나오는데요. Esto lo podemos ver en Joel 2:28 y también en Hechos 2. 말세 때는 내가 모든 육체에다가 성령을 물붓듯이 하겠다. Él nos dijo que en los días postreros Él derramará su espíritu sobre toda carne. 구약 시대 때는 특별한 선지자, 특별한 제사장, 특별한 왕을 가지고 했지만 En el Antiguo Testamento era sobre reyes particulares, sacerdotes y sobre profetas particulares. 십자가와 부활 사건 이후로 오순절 마가다락방에 성령 부음이 임하는데 Pero después de la cruz, es que en el aposento alto de Marcos, en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. 이제는 남종이나 여종이나 어린아이나 늙은이나 모든 육체에다가 성령을 부어주겠다. Entonces ahora nos promete que ya sea sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los niños, sobre los ancianos, será derramado su Espíritu. 오직 성령이 우리에게 임하면 Y cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, 우리가 권능을 받게 되고 entonces recibiremos poder. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 증인이 되리라. Y entonces seremos testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 오순절 마가다락방 사건 이후로는
목사가 아니더라도 선교사가 아니더라도 신학생이 아니더라도 예수를 그리스도로 정확하게 성경대로 알고 믿는 자에게는 이 성령 부음이 임한다는 말이에요. Después de lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos, este derramamiento del Espíritu Santo, aunque uno no sea pastor, aunque uno no sea misionero, aunque uno no sea estudiante de seminario teológico, todas las personas que creen en Jesús como el Cristo correctamente experimentan que tienen esta unción del Espíritu Santo. 첫사람 아담이 잃어버렸던 하나님의 형상을 회복시킬 수 있다는 거예요. Es decir, puede ser restaurada la forma de Adán que se había perdido. 하나님의 형상은 하나님의 형상으로만 회복시켜요. La imagen de Dios solo puede ser restaurada con la imagen de Dios. 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. Pero Él es la imagen de Dios invisible. 그리스도가 하나님의 형상입니다. Es decir, el Cristo es la imagen de Dios. 예수가 그리스도라는 복음이 정확하게 전달되고 예수를 그리스도로 믿을 때 하나님의 형상이 완전히 회복된다니까. Cuando es admitido precisamente, cuando uno puede creer que Jesús es el Cristo, entonces se restaura esta imagen de Dios. 그때 아담이 가지고 있었던 하나님의 대리 통치권도 우리에게 회복이 돼요. Y entonces también esta mayordomía que poseía Adán nos es restaurada. 원래 아담을 만든 목적이 뭐죠? ¿Cuál era el objetivo original por el que Adán había sido creado? 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리도록. Para poder fructificar, multiplicarse, sojuzgar, señorear sobre toda la tierra. 근데 엘람파로와 베네수엘라와 남미와 전 세계가 공중먼세 잡은 사단 마귀의 세력이 완전히 덮고 있기 때문에 이거 깨뜨려서 회복시키라는 거예요. Pero el amparo, toda Venezuela, toda Latinoamérica y todo el mundo están cubiertas de fuerzas de las tinieblas que hay que romper para poder restaurar esto. 아멘. Amén. 그리고 첫사람 아담은 산령이라고 되어 있어요. Y el primer hombre, Adán, era un espíritu viviente. 근데 마지막 아담은 살려주는 영이라고 되어 Pero 있어요. el postrer Adán es un espíritu vivificante. 허물과 죄로 하나님을 떠난 순간 영이 죽은 상태예요. Entonces nosotros estamos en un estado en donde por nuestros pecados y delitos estamos muertos. 영이 죽은 사람에게 아무리 돈을 갖다 줘도 그건 저주라니까. Y sin importar qué tanto dinero le vemos a alguien con un espíritu muerto, pues es una maldición. 영이 죽은 사람한테 이쁘고 성공하는 것도 저주요. Incluso una persona con un espíritu muerto, el tener éxito, el ser hermoso o hermosa, es una maldición. 이 영을 살리는 방법은 헌금은 많이 한다고 살아나는 게 아니에요. Y la forma de salvar este espíritu no es con mucha ofrenda. 진실하게 산다고 사는 게 Y 아니라니까. no por vivir de una manera honesta, es que cobra vida. 살려주는 영이 임해야 된다니까. Sino debe de venir sobre nosotros el espíritu vivificante. 예수 그리스도의 영, 하나님의 영, 성령이 우리 안에 거할 때 우리의 영이 사는 거예요. Es decir, cuando el espíritu de Jesucristo, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo venga sobre nosotros, entonces cobramos vida. 첫사람 아담으로 말미암아 사망이 들어왔고 Porque por el primer hombre Adán entró la muerte al hombre. 마지막 아담 예수 그리스도로 말미암아 생명이 온 거예요. Pero por el postrer Adán, Jesús el Cristo es que viene la vida. 그러면 첫 하와가 범죄를 먼저 했죠. Entonces la primera Eva es la que había pecado. 왜 하와가 범죄했죠? Porque es que Eva había pecado. 말씀을 정확하게 알지 못해서 Porque no conocía la palabra correctamente. 희미하고 변질이 돼서. Porque la palabra era incierta, estaba corrupta en ella. 그럼 마지막 하와가 누구요? Y entonces, ¿quién es la postrer Eva? 교회라니까. La iglesia. 그리스도의 몸된 교회. Es la iglesia que es el cuerpo de Cristo. 지금 말세 때 전 세계 모든 교회가 또 창세기 3장처럼 예수가 그리스도라는 말씀이 희미하게 되고 변질되고 핵심을 잃어버리고 있어요. Pero en este postrer tiempo también la iglesia, todas las iglesias están teniendo esta palabra nublada, incierta, y esta palabra se está corrompiendo dentro de ella. 사도 바울이 살아서 사역하는데도 고린도 교회, 에베소 교회, 빌립보 교회 전부 변질되고 이단 사이비 사상이 다 파고들었다니까. Incluso durante la vida del apóstol Pablo y durante ese ministerio, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo estaban siendo corrompidas y estaban cayendo ante lo que eran las sectas. 원래 첫 하와는 돕는 배필입니다. Y originalmente Eva era una ayuda idónea. 뭐 하는 걸 돕는 배필이죠? ¿Una ayuda idónea para qué? 아담 혼자 못하는 게 있어요. Había algo que Adán solo no podía hacer. 생육하고 번성하는 거 못해요. Fructificar y multiplicarse no lo podía hacer solo Adán. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 돕는 배필이 하와라니까. Entonces Eva era ayuda idónea para fructificar, multiplicarse, sojuzgar y señorear sobre toda la tierra. 지금 마지막 하와인 교회가 생육하고 있어요? Pero ¿será que la postrer Eva, que la iglesia, se está multiplicando? 번성하고 있어요? ¿Está fructificando? 충만하고 있어요? ¿Está llenando la tierra? 정복하고 다스리고 있냐고. ¿Está sojuzgando y señoreando la tierra acaso? 왜 이걸 잃어버렸냔 말이에요. ¿Por qué hemos perdido esto? 창세기 3장에 하나님의 말씀이 희미해져서 못한 거라니까. Es que en Génesis 3 la palabra de Dios está nublada
Adán, en Eva, por lo que no pudo hacer esta verdad. 그래서 성경의 핵심, 성경이 말하는 복음, 예수가 그리스도는 원색의 복음으로만 마지막 때를 살린단 말이에요. Por eso es que los tiempos postreros solamente pueden ser salvados con el núcleo de la Biblia, con lo que es el Evangelio original, con lo que es el núcleo del Evangelio original, que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 순간 우리에게는 참 선지자직, 참 제사장직, 참 왕직이 우리에게 임하는 거예요. En el momento en el que nosotros creemos en Jesús como el Cristo, nos es entregado verdaderamente el oficio del verdadero profeta, el oficio del verdadero sacerdote y el oficio del verdadero rey. 신학을 안 했어도 Aunque no hayamos estudiado teología, 남종이나 여종이나 sobre los siervos y las siervas, 어린아이나 늙은이나 sobre los niños o sobre los ancianos, 환상을 보고 ellos verán visiones 꿈을 꾸고 y ellos soñarán 예언을 하리라. y también profetizarán. 어떤 환상, 어떤 꿈, 어떤 예언이요? Pero bueno, ¿qué profecía, qué visión y qué sueño? 예수가 그리스도라는 성경의 복음을 가지고 예수가 그리스도라는 복음을 증가하기 시작하면 성경의 전도가 일어나서 당대 세계복음 완성되고 주님 오신다. 이 환상, 이 꿈, 이 예언이라니까. Estamos hablando de lo que es la visión, estamos hablando del sueño y estamos hablando de la profecía de que al tener el evangelio que Jesús es el Cristo, nosotros compartimos que Jesús es el Cristo, se logra la evangelización mundial y así viene el Señor. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 예수님이 십자가에 달리실 때 성소 휘장이 찢어졌습니다. Así como cuando Jesús cargó la cruz se partió el velo en el lugar santo. 단순하게 자기 육체를 찢었다는 걸로 끝난 게 아니요. Y no solo terminó partiendo su carne. 이제는 누구나 다 참 제사장직을 수행할 수 있다. Ahora cualquiera puede fungir como verdadero sacerdote. 누구나 다 참 선지자직을 수행할 수 있다. Cualquiera ahora puede tener el oficio de ser el verdadero profeta. 누구나 다 참 왕직을 수행할 수 있다. Y cualquiera puede fungir como el verdadero rey. 예수를 그리스도로 믿는 자, Aquel que cree que Jesús es el Cristo. 단번에 영원히 하나님 만나는 길을 선포해라. Aquel que proclama el verdadero camino para encontrarse con Dios de una vez y para siempre. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 길을 선포해라. Y entonces nos toca proclamar este camino para ser liberado del pecado y de la maldición de una vez y para siempre. 단번에 영원히 사단의 것을 깨뜨리고 승리하는 왕직을 선포해라. Y también el poder quebrantar las fuerzas de Satanás y tener victoria. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 여러분들이 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 순간 여러분들은 그리스도의 정권 대사가 된다니까. En el momento en el que verdaderamente creemos en Jesús como Cristo, nosotros somos embajadores de Cristo. 왕, 제사장, 선지자, 성경 구절 찾는 게 중요한 게 아니에요. Y lo importante no es simplemente descubrir los versículos acerca del rey, sacerdote y profeta. 이 예수가 그리스도라는 이 비밀을 깨닫는 순간 나를 통해서 참 선지자, 참 제사장, 참 왕직을 현장에서 수행해서 현장을 회복시키기 원하는 게 하나님 계획이라니까. Sino el plan de Dios es que cuando yo me dé cuenta y yo en realidad tenga la revelación que Jesús es de Cristo, yo pueda estar en el campo siendo el verdadero rey, fungiendo como el verdadero profeta y sacerdote para salvar al campo. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그게 여러분들이라고 믿습니까? ¿Ustedes creen que ustedes son estas personas? 예레미야를 통해서 한번 확인해 봅시다. Lo confirmaremos a través de Jeremías. 성경의 핵심을 놓친 선지자, 제사장, 왕들이 어떻게 무너졌는지. ¿Cómo es que cayeron los reyes, sacerdotes y profetas que habían perdido el núcleo de la Biblia? 예레미야 5장 13절에 보면 Si nosotros miramos Jeremías 5:13, 선지자들은 바람이라 말씀이 그들의 속에 있지 아니한즉 그같이 그들이 당하리라 하느니라. antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. 5장 31절에 보면 Y si nosotros vemos Jeremías 5:31, 선지자들은 거짓을 예언하며 제사장들은 자기 권력을 다스리며 내 백성은 그것을 좋게 여기니 그 결국에는 너희가 어찌하리느냐. los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? 6장 13절에 보면 Y si nosotros vemos en Jeremías 6:13, 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐남하며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행합니다. porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. 8장 10절에 보면 Y si nosotros vemos Jeremías 8:10, 그러므로 내가 그들의 아내를 타인에게 주겠고 그들의 전지를 그 차지할 자들에게 주리니 그들은 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐남하며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행합니다. por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. 예레미야 13장 13절에 보면 Y si nosotros vemos Jeremías 13:13, 너는 다시 그들에게 이르기를 여호와의 말씀해 보라 내가 이 땅의 모든 거민과 다윗의 위에 앉은 왕들과 제사장들과 선지자들과 예루살렘 모든 거민으로 잔뜩 취하게 하고 entonces les dirás, así ha dicho Jehová, que aquí
que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y los profetas y a todos los moradores de Jerusalén. 23장 11절에도 Y si nosotros vemos Jeremías 23:11 también, 여호와께서 말씀하시되 선지자와 제사장이 다 사택한지라 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라. porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. 23장 16절에도 보면 Y el versículo 16 también. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선지자들의 말을 듣지 말라. 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들의 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암은 것이요 여호와의 입에서 나온 것이 아니니라. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. 자기 마음으로 말미암는 묵시를 전달하고 있다니까. Es decir, ellos hablan de la visión de su propio corazón, 여호와의 입에서 나온 말씀을 증가하지 않아요. no de la boca de Jehová. 성경이 말하고 있는 복음을 선포 안 한다고. Ellos no están proclamando el evangelio de la Biblia, 예수가 그리스도는 메시지를 선포하고 있지 않다고. no están proclamando el evangelio que Jesús es el Cristo. 창세기로부터 계시록까지 모든 사건, 모든 성경 속에 예수가 그리스도 되심을 밝히 증언하는 선지자, 제사장, 왕이 없다니까. Entonces no hay profeta, sacerdote y rey que esté proclamando a través de Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es el Cristo. 그래서 다 일어나야 된다니까 말세 때. Por eso es que en los tiempos postreros todos se deben de levantar. 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 사람 한 사람만 일어나도 알랑파로와 베네수엘라가 다 살아난다니까. Si se levantase una persona con este núcleo de la Biblia que Jesús es el Cristo, se salvaría el Amparo y toda Venezuela. 아멘. Amén. 그래서 고린도후서 4장 2절에서 4절에 보면 Por eso es que si nosotros vemos 2 Corintios 4 del 2 al 4, 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 말라. nos dice que no debemos de adulterar la palabra de Dios. 3절에 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리워진 거다. Y el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 복음을 가리고 싶어서 가리고 있는 선지자, 제사장, 왕은 없다니까. Es que no hay profeta, sacerdote y rey que esté nublando el evangelio porque quiera. 나 말씀 혼잡하게 만들어야지 그런 목사 없다니까. No hay pastor que quiera adulterar la palabra de Dios, ¿o sí? 왜 말씀에서 이 성경의 핵심, 성경의 복음이 사라졌냐? Pero ¿por qué de la palabra ha desaparecido este núcleo de esta palabra, el evangelio de la palabra? 4절에 그 중에 이 세상 신이 그래 돼 있어요. Porque en el versículo 4 nos dice que el Dios de este siglo, 사탄 마귀요. Satanás el diablo, 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 만든다. ha entenebrecido el entendimiento de aquellos que no creen. 이 믿지 아니하는 자는 불신자만 말하는 게 아니라 Y los incrédulos, no estamos hablando simplemente de la gente no creyente de afuera. 이 성경이 고린도 교회에 쓴 편지라니까. Porque esta carta, esta epístola había sido escrita a los corintios. 목사라 할지라도 장로라 할지라도 성도라 할지라도 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 만드는 게 사단의 최고의 전략이요. Porque la mejor estrategia de Satanás es oscurecer, entenebrecer el entendimiento de ya sea el pastor, el anciano o el miembro de la iglesia que no crea. 누가 제일 은혜를 못 받냐? ¿Quién es aquel que menos recibe la gracia de Dios? 이 교회는 아닌 것 같은데 대부분 목사님 사모님들이. Bueno, me parece que no en esta iglesia, pero en la mayoría de las iglesias es la pastora. 저 봐라 어제 밤 늦게까지 TV 보더니 오늘 설교 완전 죽수고 앉아있네 이렇게 들어요. Porque la mayoría de las pastoras se queda diciendo, mira, hasta ayer te quedaste viendo la televisión hasta la madrugada y hoy mira cómo predicas. 아이고 웬일이야 오늘 설교 좀 준비 잘했네. 오늘은 좀 설교같이 ha네. Y bueno, hoy sí estás dando un mensaje algo ordenado, ¿verdad? Sí, hoy sí parece que estás predicando. 또 똑똑한 장로님들. O también los ancianos que son algo listos. 아 저거 2013년 12월 셋째 주에 한 설교인데 또 하네 이렇게 된다니. Y bueno, este es el mensaje del diciembre del 2013 de la tercera semana, otra vez lo está repitiendo. 요즘 목사님이 설교 준비 안 하나 봐. Y entonces, parece que el pastor ni se está preparando últimamente. 선포된 말씀을 하나님의 음성을 못 듣고 있다니까. La palabra proclamada no la están escuchando como la palabra de Dios. 그리스도의 영광의 복음의 강치가 못 비치도록 목사를 공격하고 있다니까요. Es decir, se ataca al pastor para que no pueda resplandecer la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 사도 바울도 공격받은 적이 한 번 있어요. El apóstol Pablo también fue atacado en una ocasión, 예수를 그리스도로 만났는데도. aunque se encontró con Jesús como el Cristo. 사도행전 17장 17절을 펴보세요. Si nosotros vemos Hechos 17:17,
사도 바울이 아덴에서 혼자 있다가 철학의 도시 딱 우상이 가득한 거 보고 완전히 열받아 버렸어요. El apóstol Pablo, al estar solo en Atenas, él vio una ciudad llena de filosofía y él sintió ira. 사도 바울이 공격받을 정도라면 우리 목사들도 다 공격받는 거라는 거예요. Porque si hasta el apóstol Pablo fue atacado por esto, entonces todos nosotros pastores somos vulnerables. 17절에 보세요. En el versículo 17. 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 저자에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. 예수가 그리스도라고 선포한 게 아니라 변론을 시작했다니까. Él no proclamó que Jesús es el Cristo, sino empezó a discutir. 18절에 보세요. El versículo 18. 어떤 에비구레오 스토이고 철학자들도 바울과 쟁론했어요. 쟁론을 했다니까. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ahora estaba disputando el apóstol Pablo. 바울이 성경의 핵심을 전달하지 않고 18절 후반절에 보면 바울이 예수와 또 몸의 부활을 전함이라. Porque nosotros vemos que él no estaba proclamando el núcleo del evangelio que Jesús es el Cristo, sino viendo en la parte posterior nos dice porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 사도행전 18장에 나오는 아볼로도 예수에 관한 걸 증거하는 목사라니까. Así como vemos en Hechos 18 a Apolos que predicaba acerca de Jesús. 예수가 그리스도는 핵심을 말하지 않고 예수에 관한 걸 자세히 가르치며 전한 사람이 아볼로요. Apolos no era alguien que proclamaba el núcleo de que Jesús era el Cristo, sino que predicaba otra cosa. 언변도 좋은데, Que era elocuente, 말도 que 잘하는데, hablaba muy bien 자세히 가르치는데, y que él enseñaba con detalle 성경에 능통한데 y que él era poderoso en las escrituras, 예수에 관한 소리만 하고 있다니까. pero solamente hablaba acerca de Jesús. 저를 알려면 어떻게 해야 돼요? Y entonces si verdaderamente para conocerme, ¿qué hay que hacer? 인격적으로 만나서 대화를 해봐야 되잖아. Usted tiene que hablar conmigo, tiene que encontrarse conmigo para conocerme. 제 양말을 들고 가가지고 Pero por ejemplo, si usted toma una calceta mía 저 목사가 누군가 y entonces para saber quién es este pastor, 하루에 3번씩 내 양말 냄새를 계속 집중해서 맡는다고 나를 아냐 말이에요. entonces 3 veces al día ustedes empiezan a oler esta calceta. ¿Será que por esto me van a conocer a mí? 양말 가지고 다닌다고 나를 알아요. ¿O por llevarse la calceta en su bolsillo? ¿Será que me conocen? 핵심은 놓치고 주변 것만 붙들고 있었다니까. 아볼로도 Es que igual que Apolo, nosotros estamos perdiendo el núcleo y solo estamos agarrándonos a las cosas secundarias. 그러니까 요한의 세례만 말하지. Por eso solamente estaba hablando del bautismo de Juan. 구원 못 받은 목사요. Es un pastor no salvo. 브리스길라 아굴라가 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이러니까 그때부터 예수는 그리스도라 정확하게 메시지를 하기 시작했다. Pero desde que Priscila y Aquila le tomaron la parte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, él supo que verdaderamente Jesús es de Cristo y lo empezó a predicar. 특히 17장 23절에 보면 알지 못하는 신에게 제사 드리는 단이 있었다니까. Y nosotros vemos en el versículo 23 del capítulo 17 también al Dios no conocido. Había un altar para el Dios no conocido. 근데 사도 바울이 뭐라고 메시지를 합니까? Pero ¿cuál fue el mensaje del apóstol Pablo aquí? 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 해주겠다. Entonces, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 그리고 한 메시지가 31절에 나와요. Y podemos ver en el versículo 31 el mensaje que él daba. 예수가 그리스도심을 밝히 증거해야 된다. 뭐라고 이야기하면 Él tiene que proclamar claramente que Jesús es de Cristo, pero ¿qué es lo que él proclamó? 이는 정하신 사람으로 하여금. Y nos dice, porque por aquel varón a quien designó. 정한 사람이 누구예요 도대체? Pero ¿quién es el varón que designó? 희미한 메시지. Era un mensaje incierto. 변질되고 있는 메시지. Era un mensaje que se estaba empezando a corromper. 근데 천하를 공의로 심판할 날을 작정했고 저를 죽은 자 가운데서 다시 살릴 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 줬다는 복음에 관한 이야기를 했지만 예수는 그리스도라고 정확한 그리스도의 비밀을 선포 안 했다니까. Y nos dice, por cuando ha establecido en un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero no proclamó claramente quién era él. 사도 바울도 공격받았어요. Entonces el apóstol Pablo también fue atacado de esta forma. 그래서 고린도전서 2장 1절부터 보면 완전히 회개합니다. Por eso es que vemos nosotros en 1 Corintios 2:1 que él se arrepiente de ese mensaje. 고린도전서 2장 1절에 8절에 보면요. Si nosotros nos fijamos en 1 Corintios 2 del 1 al 8. 형제들아 내가 너희에게 나가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것을 이제 안 하겠다. Entonces dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 4절에 내 말과 내 전도함이 지혜에 관하는 말로 하지 아니하고 다만 성령을
나타남과 능력으로 한다. El apóstol Pablo decía que ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. 말 잘하면 전도되는 게 아니요. Es decir, no por hablar bien es que uno puede evangelizar. 설교 잘한다고 성도가 오는 게 Y 아니라니까. no por dar una buena prédica es que se junta la gente. 와본들 길가 가시되게 돌밭이 오는 거예요. Porque aunque venga la gente, simplemente serán pedregales, espino y tierra. 축정이들이 오는 거라니까. Simplemente vendrán personas que no son. 내 전도함이 지혜에 권하는 말로 하지 아니하고 Es decir, ni mi predicación fue con humana sabiduría, 성령의 나타남과 능력이 임해야 돼요. sino que tiene que manifestarse el Espíritu y de poder. 그럼 어떤 메시지 할 때 성령의 나타남과 능력이 임하냐 말이에요. Entonces, ¿qué mensaje debemos de dar para que se manifieste ese Espíritu y ese poder? 회개하자마자 사도 바울이 사도행전 18장 5절에 예수는 그리스도로 밝히 증언하기 시작했다. Desde que se arrepintió del mensaje en Atenas, nosotros vemos en Hechos 18:5 que en Corinto él predicó que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 밝히 증거하려는 메시지에 성령의 나타남과 능력이 임하는 거라니까. Y entonces cuando se proclama claramente que Jesús es el Cristo, hay una manifestación del Espíritu y poder. 아멘. Amén. 헤라가 아니요. Y no es simplemente un método, 이 땅의 모든 문제 배후에 사탄이 역사하는 게 맞다면 sino que si verdaderamente Satanás está obrando para impedir esto en el mundo, 결국은 모든 인간이 죄와 저주로 망하게 되는 게 맞다면 si verdaderamente todas las personas están en maldición por el pecado, 결국은 하나님과 단절돼서 육신이 돼서 결국은 죽는 게 y 맞다면 si verdaderamente la gente se encuentra muriendo por lo que es esta separación de Dios, 살리는 성경에 보면 하나밖에 없는 거예요. entonces solamente hay una palabra que los puede salvar, solamente un evangelio que los salva, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo, 예수만 que 그리스도다. solamente Jesús es el Amén. Cristo. 이 메시지가 여러분을 통해서 선포되기를 주를 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que este mensaje pueda ser proclamado a través de ustedes. 자, 8과 참된 왕 대신 예수 봅시다. Entonces vamos a empezar con la lección 8, Jesús el verdadero Rey. 요한일서 3장 8절에 보면 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니. Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 자, 모든 사람이 죄를 지었잖아요. Y todos son pecadores. 의인은 없나니 하나도 없잖아요. No hay justo ni a uno. 그러면 100% 모든 인간은 마귀에게 속해 있다니까. Entonces significa que el 100% de la humanidad está bajo servidumbre del diablo. 우리는 마귀에게 속해 있는 사람, 막 귀신 들려가 헛소리하고 막 환청 보고 막 이상한 소리 하는 사람만 사단에게 잡혔다고 착각하는데 Nosotros nos equivocamos pensando que solo las personas que parecen hablar raro, que tienen la vista en otro lado y que se mueven de forma errática son los que están bajo el diablo, y esto es lo que nosotros mal entendemos. 무신론자도 사단에게 속해 있다니까. Pero incluso los ateos están bajo Satanás, 완전히 사단에게 장악되어 있어요. están completamente dominados por Satanás. 근데 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 합니다. Pero el Hijo de Dios ha aparecido para deshacer la obra del diablo. 마귀의 일이 뭐죠? ¿Y cuál es la obra del diablo? 고린도후서 4장 4절. 2 Corintios 4:4. 그리스도의 영광의 복음의 강치를 비치지 못하게 하는 것은 박살내러 왔다니까. Que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y esto lo vino a destruir el Hijo de Dios. 사탄의 문제를 박살내러 왔고, Él vino a destruir el problema de Satanás, 죄 문제를 박살내러 왔고, vino a destruir el problema del pecado, 하나님과 단절되게 만든 육신이 된 문제를 박살내려고 오신 거예요. y vino a destruir el problema en la carne que nos causa separación de Dios. 시편 8편 4절에 8절에 보면 Y si nosotros podemos ver también en el Salmo 8, del 4 al 8, 원래 인간을 창조할 때 하나님과 조금 못한 존재로 왕적 존재로 우리를 que 만들었었다니까. cuando Dios creó al hombre originalmente le hizo un poco menor que Dios y un ser como realeza. 우리는 원래 영화와 종기로 관을 씌움을 받은 존재였어요. Y nosotros originalmente éramos coronados de gloria y de honra. 왕적인 존재였다고. Éramos un ser como realeza. 사단의 공격이 아담에게 있었지만 이길 수도 있었다니까. Y había un ataque de Satanás al hombre, pero el hombre lo podía vencer. Adán tenía la potestad de vencer. 이길 수 있었지만 하나님과 같이 되고 싶어가지고 하나님을 대적해서 범죄한 거예요. Y aunque le podía vencer, él quería ser como Dios, y por eso se rebeló ante Dios pecando. 사무엘상하, 열왕기상하, 역대기상하 같은 역사서에 보면 이스라엘에 대한 왕 이야기를 많이 합니다. Cuando nosotros vemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, podemos ver mucho acerca de los reyes. 근데 수많은 왕들이 다 실패했어요. Pero estos reyes todos fracasaron. 그러나 다윗, 솔로몬이나 히스기야 이런 중요한 왕들은 굉장히 하나님의 뜻대로 살려고도 했다니까. Aún así como David, Salomón, Ezequías, ellos querían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 근데 그들도 다 실수했어요. Pero todos ellos
erraron también. 왜 실수를 했죠? ¿Por qué cometieron un error? 하나님과 마음이 합한 자였던 다윗은 왜 실수했냔 말이에요. ¿Y por qué aquel que tenía el mismo corazón que Dios? ¿Por qué aquel que consolaba el corazón de Dios? David, ¿cómo él pudo llegar a fracasar? 엄청난 지혜를 갖고 있었던 이 솔로몬도 왜 실수했냔 말이에요. Salomón, que tenía una gran sabiduría, ¿por qué es que fracasó? 참된 왕이 아니라니까. Porque no eran el verdadero rey. 다윗이 참된 왕이 아니요. David no era el verdadero rey. 솔로몬이 참된 왕이 아니라니까. Salomón no era el verdadero rey. 히스기야가 참된 왕이 아니요. Tampoco Ezequías era el verdadero rey. 참된 왕은 한 분밖에 Es que 없어요. solamente hay un verdadero rey. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 가나안 땅에 입국을 했습니다. 이스라엘이. Podemos ver que también es que los israelitas entraron a Canaán. 여호수아 갈렙을 통해 정복을 했는데 Y a través de Josué y Caleb se conquistó Canaán. 남아있는 족속들과 많은 전쟁들이 계속 있었어요. Pero seguían ocurriendo guerras con las tribus que permanecían en esa tierra. 그때마다 사사들을 세워서 싸움을 해서 이기기도 했어요. Y en cada una de estas ocasiones Dios levantaba jueces para poder vencerles. 근데 사사가 죽으면 곧바로 우상 숭배하고 또 다른 종교를 믿고 이방 민족에게 압제당하고 공격받았다니까. Pero cuando morían los jueces otra vez eran atacados y otra vez caían ante los pueblos gentiles. 그래서 사사기 21장 25절에 보면 이게 왜 이렇게 계속 반복되느냐에 대한 답을 이렇게 이야기합니다. Por eso es que la respuesta acerca de la repetición de estos eventos nos la da Jueces 21-25. 이스라엘에 왕이 없으므로 백성들이 자기 소견에 옳은 대로 행했기 때문에 망하는 거다. El autor de Jueces nos dice que como Israel no tiene reyes, que el pueblo hace lo que desea. 이스라엘에 대대로 다스릴 왕이 필요하다. Se necesita entonces de un rey que gobierne Israel por las generaciones. 결국 이스라엘 민족은 사무엘에게 막 이야기해서 우리에게 왕을 세워주세요. 왕이 있으면 됩니다. 이렇게 Y 이야기했다는 el pueblo de Israel al final, ¿qué es lo que dice? Le pide a Samuel, danos un rey, necesitamos un rey. 사무엘상 8장 1절에서 5절에 하나님이 왕을 허락해줘요. Y podemos ver en primera de Samuel 8 del 1 al 5 que Dios permite un rey a Israel. 인간이 원해서 세운 왕이 사울 왕이요. Y el rey Saúl fue el rey levantado porque los hombres lo querían. 근데 또 그 사울 왕도 범죄하고 Pero este rey Saúl pecó 전쟁에 이겨서 승리할 줄 알았는데 또 실패했다니까. y a pesar de que fue victorioso en la guerra, fracasó. 결국은 왕정이 시작되면서 우상 숭배와 제약도 더 급증하게 됐어요. Y al final, empezando la era de los reyes, es que la maldición y el pecado empeoró todavía. 그들이 왕을 원한 목적은 한 가지라니까. Porque el objetivo por el cual ellos querían un rey era uno. 나의 육신적인 평안과 축복, Era para una paz y bendición carnal. 내 잘 먹고 잘 사는 거. Era para comer y vivir bien, en otras palabras. 근데 계속 이 왕들이 말씀을 놓치면서 이스라엘은 계속 고통받았어요. Pero los reyes seguían perdiendo la palabra y los israelitas sufrían. 그래서 이스라엘은 하나님의 말씀에 완전히 순종하는 왕이 필요했다니까. Por eso Israel necesitaba de un rey que obedeciese completamente la palabra de Dios. 그래서 구약 성경은 절대적인 참된 왕을 기다려야 된다. 참된 왕이 와야만 결국 우리는 승리한다. 그걸 보여준 거예요. Por eso es que el Antiguo Testamento nos muestra que tiene que venir el verdadero rey para tener victoria, y solamente cuando venga un rey completamente obediente a la palabra de Dios es que puede ser liberado el pueblo. 팔과 교제의 그 베이스를 가지고 1번을 보세요. Y entonces, teniendo esta base en la lección 8, vemos el punto 1. 지금 이 땅에는 세상 임금, 세상 신 사단이 장악하고 있습니다. Esta tierra está siendo gobernada por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo, Satanás. 요한복음 12장 31절도 이 세상의 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. Nosotros vemos en Juan 12:3 que nos dice que el juicio, este mundo ya ha sido juzgado y que el príncipe de este mundo será echado fuera. 14장 요한복음 14장 30절에 이 세상 임금이 오겠습니다. Y nosotros vemos también en Juan 14:30 que es el príncipe de este mundo. 요한복음 16장 11절에 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라. Y vemos también en Juan 16:11 que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. 고린도후서 4장 4절에 이 세상 신이, Y 2 Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de ese siglo. 심지어 누가복음 4장 5절에서 7절에 보면 Y cuando nosotros también vemos en Lucas 4, del 5 al 7, 예수님에게 마귀가 시험을 합니다. es que Jesús es tentado por el diablo. 근데 놀라운 거, Pero algo sorprendente, 마귀가 뭐까지 한 줄 알아요? que es lo que incluso hace el diablo. 예수님을 시험할 때 말씀을 인용해서 시험했다니까. Incluso tentando a Jesús utiliza la palabra de Dios. 왜 예수님이 광야에서 시험 받은 줄 알아요? ¿Y por qué fue que Jesús fue tentado en el desierto? 첫사람 아담과 하와는 말씀이 심의해서 실패해서 사망이 들어오게 El 만들었지만 primer hombre y mujer, Adán y Eva, es que ellos tenían la palabra incierta, por eso es que fueron tentados. 마지막 아담 예수 그리스도는 사단의 시험을 말씀으로 박살내 버렸어요. Pero el poseer de Adán, Jesús, es que destruyó la prueba de Satanás a través de la palabra de Dios. 40일 동안 금식하니까
40일치가 너무 배고파. Durante 40 días él estaba ayunando por lo que tenía mucha hambre. 이 돌 가지고 떡을 만들어 먹어봐라. Y entonces Satanás le dice, haz que estas piedras sean pan y cómetelas. 예수님이 할 수 있겠어요, 없겠어요? ¿Y sería que Jesús puede hacer esto o no? 할 수 있지. Él tiene la capacidad de hacerlo. 그러나 내 육신의 필요를 따라 돌을 떡으로 만드는 순간 예수는 그리스도가 안 되는 거예요. Pero en el momento en el que él utilizare la palabra de Dios y su poder para volver estas piedras pan y satisfacer su necesidad física, él no puede ser el Cristo. 육신대로 자기 능력을 사용하지 않아요, 그리스도는. El Cristo no utiliza el poder de Dios para hacer algo físico. 사람이 떡으로만 살 것이 아니다. 말씀으로 이겨버렸어요. Y entonces él dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. 또 예루살렘 성전 꼭대기에 세우고 Incluso él lo levantó sobre el templo de Jerusalén. 여기 뛰어내려봐라. Y entonces lánzate de este precipicio. 천사들이 네 발을 받친다고 성경에 기록되어 있지 않냐? ¿Acaso la Biblia no dice que los ángeles te apoyarán en tus pies? 천사들이 발을 받쳐서 안 다치게 만들어줄 거다. Y entonces estos ángeles impedirán que tú te hieras. 주 너희 하나님은 시험하지 마라. Pero Jesús responde, no tentarás a tu Dios. 높은 산에서 천하만국을 보여주면서 내한테 절하면 이거 다 주겠다. Y en un gran monte le muestra todos los reinos y las glorias de este mundo y le dice, si tú te arrodillares ante mí, yo te daré todo eso. 원래 천하만국은 예수님 거잖아. Entonces originalmente toda la creación era de Jesús. 근데 심판 전까지는 이 세상 신 마귀 사단이 다스리고 있다는 거예요. Pero hasta antes del juicio todo esto le es entregado al diablo, a Satanás. 그래서 이 사단의 세력을 꺾어야 돼요. Por eso es que hay que atar toda potestad de Satanás. 그래서 참된 왕이 필요하다니까. Por eso es que es necesario un verdadero rey. 그러나 이 사탄을 인간이 꺾을 수가 있어요? Pero ¿será que un hombre simple puede atar a Satanás? 그러니까 교제 2번에 종로로 하는 거죠. Por eso es que nosotros vemos en el segundo punto que las personas están esclavas. 교제를 보세요. 교제를 하기 때문에 En su material está eso escrito, por favor. 지금 8과 2번을 합니다. Estamos viendo el punto 2 de la lección 8. 미가서 6장 4절에 보면 Y en Miqueas nosotros podemos ver. 내가 너를 애굽 땅에서 인도하여 내어 종로로 다는 집에서 속량하였고 Miqueas 6:4 nos dice que Él nos ha liberado de la casa de la servidumbre. 얼마나 사탄의 종로로 답니까? Y qué tan siervos están la gente de Satanás. 아니 나 종로로 안 하는데 Pero yo no soy siervo, dirán algunos. 먹고 살라고 돈 벌러 다니잖아요. Pero ustedes van y trabajan para comer y subsistir. 아니 종로로 안 하는데 Pero no soy siervo, dirán. 아내한테 바가지 긁히잖아요. Pero ustedes están siendo regañados por sus esposas siempre. 에이 종로로 안 하는데 Pero no soy siervo. 애기들 뭐 사달라면 사줘야 되잖아. Pero cuando sus bebés les piden algo, tienen que comprarle algo. 아 성도들이 이거 해주세요 저거 했으면 그거 해주러 다녀야 되잖아. Y cuando los miembros de la iglesia les piden esto y lo otro, pues tienen que obedecer. 완전히 종로로 다는 인생이 돼버린 거예요. Estamos en una vida de servidumbre completa. 미국에서는 목사들이 거의 심부름 센터 직원이요. En Estados Unidos los pastores son como trabajadores de un servicio de labor. 성도들이 이사한다 그러면 목사가 다 옮겨줘야 돼. Entonces cuando los miembros de la iglesia dicen que se tienen que mudar, pues los pastores van y le hacen toda la mudanza. 이거 해주세요 그러면 해주러 가야 되고. Y entonces si le piden un favor, tienen que ir a hacerles esto. 저거 해주세요 그러면 저거 하러 Y 가야 돼. si les piden lo otro, pues tienen que obedecer. 아마 좀 더 심해지면 어떤 상태까지 오냐? ¿Y hasta qué estado iría si esto empeora un poco? 목사님 지금 조금 전에 내가 큰 일을 보고 났는데 제 뒤를 닦아줄 사람이었는데 와서 좀 닦아주세요. 그런 일도 해야 돼요. Incluso es que llega al punto, si se pone un poco más extremo, llegaría al punto de que los pastores le limpiarían a las personas después de ir al baño. 성도 한 명 나갈까봐 사모도 덜덜덜덜 떨고 있다니까. Y entonces es que están temblando los pastores y las pastoras por si se va algún miembro. 완전 사모가 아예 시종이요 시종. Y entonces es que las esposas de pastores están siendo siervas. 참된 복음을 못 주니까 그러지. Es porque no se les está compartiendo el verdadero evangelio. 지금 그거 하는 게 목사 사모요? Pero ¿será que los pastores y las esposas de pastor deben de enfocarse en eso? 그게 하는 게 목사냐고. ¿Acaso ser pastor, el ser obediente a todos los deseos de un creyente? 진짜로 복음을 알아들을 사람들을 찾아야 되는 못 찾고 있는 거예요. Hay que buscar a las personas que verdaderamente entiendan el evangelio, pero no se está pudiendo buscar. 그러니까 아예 종로로다고 산다니까. Y por eso la gente vive bajo servidumbre. 아 옛날 사람들이 종로로다구나 그 말이 아니요. Y no estamos hablando de que las personas de antes estaban bajo servidumbre, 지금 우리가 뭐예요? 종로로다고 있잖아요. sino nosotros estamos siendo siervos. 갈라디아서 4장 8절에 보면 Y si nosotros vemos Gálatas 4:8, 그러나 너희가 그때 이 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로로다고 있다. nosotros nos dice que nosotros no conocíamos a Dios y por naturaleza servíamos a aquellos que no eran dioses.
요한일서 5장 19절에 또 하는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이라. Y en Juan nos dice que todo el mundo está bajo el maligno. 특히 중요한 게 히브리서 2장 14절에 15절이에요. Y entonces podemos ver en Hebreos 2, 14, 15 especialmente. 자녀들은 혈육에 함께 속하였으면 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하시면 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 하시고. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 또 죽기를 무서워함으로 일평생 내어 사단에게 종노릇하는 모든 자를 놓아주려고 오셨다. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 죽을까봐 우상 숭배하고, Y porque uno teme la muerte y comete idolatría. 직장 딸리면 어떻게 할까봐 덜덜덜 떨면서 사는 사람들을 해방시키기 위해서 오신 거라니까. Y las personas que están temblando por si los despiden del trabajo, es que él vino a liberar. 그러니까 에베소서 2장 2절에 3절에 보면 Por eso es que cuando nosotros vemos en Efesios 2, de 2 a 3, 이 세상 풍속을 쫓아가야 돼요. que la gente sigue estas corrientes del mundo 공중권세 잡은 자를 따라다녀야 y 된다니까. sigue el príncipe de la potestad del aire. 지금 불순종의 아들들 가운데 역사는요, Los hijos que ahora operan, que son hijos de desobediencia, 세상 기준, son los estándares del mundo. 세상 가치관. Y entonces los valores del mundo. 예수 안 믿어도요, Y aunque no crean en Jesús, 딸을 시집 보낼 때 entonces cuando la gente quiere casar a su hija, 너무 잘생기고 entonces siempre quiere enviarla como alguien que es apuesto, 너무 집안 좋고 que tiene una buena familia, 너무 돈 잘 벌고 que tiene mucho dinero. 미래가 창창한 남자가 있다. Entonces si hay un hombre así, 흔들린다니까. entonces aunque no crea en Jesús esa persona, uno empieza a pensarlo. ¿Ya? 아버지 어머니도 흔들리고 그 여자도 흔들려. Y entonces esta mujer y tanto la madre de esta mujer también empiezan a pensarlo. 물론 여자들도 못생겨지길 필요는 없지만 이쁜 게 기준이 돼 있다니까. Y claro, no hay necesidad de que las mujeres sean feas, pero el estándar de las mujeres hoy en día es que sean bonitas. 여자들은 이뻐지고 싶어 하지요. Y entonces todas las mujeres desean ser hermosas. 그럼 진정으로 이쁜 게 뭐냐면 Pero ¿qué es la verdadera hermosura? 그리스도 바깥에서는 이쁜 게 저주요. Es que fuera de Cristo el ser hermosa es una maldición. 이쁠수록 저주라니까. Mientras más hermosa sea una mujer, fuera de Cristo es peor la maldición. 미스 월드를 뽑는데 1등이 가장 많이 나온 나라가 베네수엘라예요. Las Miss Universo, el país en donde más se han elegido las Miss Universo es Venezuela, ¿no es así? 우리 한 목사님이 그렇다 그래서 베네수엘라 여자는 이쁠 거라고 왔는데 Uno de los pastores aquí pensó que así iba a ser Venezuela, que todas iban a ser muy hermosas. 우리랑 같이 온 한국 여자들도 아직 못 찾았다고 그랬어. Pero incluso él ha dicho que no ha podido encontrar a estas personas en Venezuela aún. 다 어디 갔습니까? Entonces, ¿en dónde han ido todas? 나는 안다니까. Entonces, 베네수엘라 안에 없어요. entonces no están en Venezuela. 어디 있는지 가르쳐 줄까요? Entonces, ¿saben a dónde fueron todas estas mujeres hermosas? 미국 라스베가스에 춤추고 술 따는 데가 있다니까. Están en Estados Unidos, Las Vegas, están en esos lugares que no son propicios para ellas. 한국이나 전 세계 일본이나 최고의 음란 타락 거기 문화에 가가 술 따르고 봉잡고 돌고 앉아 있어요. Y entonces están en estos lugares, ya sea en Corea, en Japón, estos lugares que no son propicios para ellas, virtiendo alcohol a los clientes. 세상 기준에 딱 잡혀 있는. Entonces están presos por los estándares del mundo. 뭐가 가장 이쁜 줄 알아요? ¿Y saben qué es la verdadera hermosura? 예수를 그리스도로 알고 믿고 이 예수를 그리스도로 증거하는 여자가 가장 이쁜 여자라요. La mujer que verdaderamente conoce y cree que Jesús es de Cristo y lo testifica es la mujer más hermosa. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 에이 그래도 얼굴은 이뻐야지. Pero aún así debería de tener una cara hermosa esta persona, ¿no? 그런 사람들이 결혼한 거 보면 이상한 여자는 결혼해요. Entonces las personas que creen esto son las que se terminan casando con mujeres muy extrañas. 에베소서 2장 3절에 전에는 우리도 그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 Efesios 2:3 nos dice que antes nosotros estábamos también bajo los deseos de la carne. 결국 하나님의 영이 떠나니까 육신이 된 거예요. Y entonces porque se ha alejado del Espíritu de Dios de nosotros estamos en carne. 사는 목적과 이유가 육체와 마음에 원하는 것을 하면서 살아요. Y la razón de la existencia de las personas se vuelve simplemente el deseo y el pensamiento de la carne. 근데 그 사람에게 평안이 있냐? ¿Y será que esas personas logran tener paz? 본질상 진노의 장이에요. No son por naturaleza hijos de ira. 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 거라니. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 뭘 도적질
훔쳐가겠어요? ¿Qué es lo que está robando el ladrón? 뭘 훔쳐가겠냐고? ¿Qué es lo que está robando? 말씀으로 훔쳐간다니. La palabra. 말씀으로 훔쳐가요. Roba la palabra de Dios. 예수가 그리스도라는 메시지를 못하도록 훔쳐가 버린다니. Y roba la palabra de Dios tal que no podamos dar el mensaje que Jesús es el Cristo. 그러면 다 망하는 거니까. Y entonces todos nosotros perecemos. 목사 한 명만 선포되는 말씀만 훔쳐나가 버리면 다 죽는 건데. Porque si él roba la palabra del pastor que se está siendo predicada, entonces verdaderamente logra matar a todos. 그래서 사탄 문제를 해결하신 예수. Por eso es Jesús que solucionó el problema de Satanás. 3번입니다. Podemos ver en el punto 3. 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되려니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. En Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 이 창세기 3장 15절에 메시아가 될 가장 결정적인 예언 세 가지가 들어있어요. En Génesis 3:15 podemos ver tres de las profecías más decisivas para el Mesías. 누가 그리스도가 될 수 있냐? ¿Quién puede ser Cristo? 여자의 후손. La simiente de la mujer. 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람은 아담의 후손이요. Porque las personas nacidas del matrimonio de un hombre y una mujer son semilla de hombre. 그리스도가 될 수 없어요. No puede ser de Cristo. 그리스도가 될 수 있는 여자의 후손은 딱 한 명밖에 없어요. Solamente hay una simiente de la mujer que puede ser Cristo. 남자의 씨가 아니고 No semilla de hombre, 성령으로 잉태된 사람. sino aquel nacido del Espíritu Santo. 그것도 동정녀 마리아 몸에 성령으로 잉태된 사람 Aquel nacido del Espíritu Santo que es nacido de una virgen. 한 분밖에 없다니까. Solamente hay uno. 예수 그리스도예요. Jesús el Cristo. 아멘. Amén. 그리고 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요. Y dice que la simiente de la mujer herirá tu cabeza. 사탄의 머리를 깨뜨리는 사건이 뭐냐? ¿Y qué significa herir la cabeza de Satanás? 부활입니다. En la resurrección. 하나님이라는 증거로 부활하셔야 돼요. Como evidencia de que Él es Dios, Él resucitó. 100% 하나님이기 때문에 부활한 거예요. Debido a que 100% Dios resucitó. 예수님 당시에 죽었다가 살아난 사람 많잖아요. Bueno, y aparte de Jesús había muchas personas que murieron y resucitaron, ¿no? 또 지금도 관 속에 넣었는데 며칠 만에 살아난 사람이 있어. Incluso hay personas que hoy pues son metidas a un cofre y luego ellos resucitan. 근데 그건 안 죽은 거예요. Pero ellos no estaban muertos desde un principio. 완전히 죽었다가 부활한 분은 딱 한 분밖에 없어요. Solamente hay uno que murió completamente y resucitó. 예수 그리스도입니다. Jesucristo. 그리고 사탄은 예수님의 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한다. Y Satanás dice que herirá el calcañar de aquella simiente de la mujer. 발꿈치를 상하는 게 뭐냐? 십자가의 죽음이요. Y que es el herir el calcañar significa que es la cruz. 십자가에 죽었던 사람은 많아요. Porque hay muchos que murieron sobre la cruz. 예수님이 달릴 때 양쪽 강도들도 십자가에서 죽었다니까. Cuando nosotros vemos que también muchos murieron en la cruz, así como los dos ladrones que murieron a la par de él. 근데 죄 없는 분이 십자가에 달린 분은 딱 한 분밖에 없어요. Pero solamente hay uno que sin tener pecado fue colgado en la cruz. 또 인간의 모든 죄와 저주를 짊어지고 십자가에 죽은 분도 한 분밖에 없다니까. Solo uno que cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz. 지금 내가 죄 짓고 있는데 이 죄가 어떻게 없어지냐? Y entonces yo estoy pecando, pero ¿cómo desaparece el pecado de ahora? 예수님 2000년 전에 죽었는데 Jesús murió hace 2000 años. 지금 내 죄와 어떻게 관계가 있냐? ¿Cómo eso tiene relación al pecado que yo cometo ahora? 구약 당시의 제사장들이 어떻게 죄를 없앴냐? ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes expiaban los pecados? 이게 양이요. 양의 머리예요. Por ejemplo, eso es la cabeza de una oveja. 그러니까 무가 죄를 지어서 양을 데리고 왔어요. Entonces digamos que el intérprete pecó y trajo una oveja. 그럼 양쪽 머리에 손을 얹고 기도를 해요. Y entonces el sacerdote ponía las manos sobre las cabezas de ambos y oraba. 원래 죄의 삭은 사망이기 때문에 Y la paga del pecado es la muerte. 무를 죽여야 돼요. Por lo que había que matar al intérprete si había pecado. 근데 육체의 생명은 피에 있기 때문에 Pero como la vida de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. 피가 죄를 속할 수 있기 때문에 Y porque la sangre puede hacer redención. 피 흘림이 없은즉 죄 사함을 얻기 Y 때문에 sin derramamiento de sangre no se hace expiación. 무의 죄를 이 양의 머리에다가 그대로 다 올려요. Entonces tenía que pasarse el pecado de este intérprete sobre este cordero. 그리고 나서 대속물로 무 대신 양을 죽여서 피를 뿌려서 죄를 없애는 Y 거예요. entonces como rescate, como sacrificio, entonces es que había como expiación, había que matar a este cordero para el pecado del intérprete. 그럼 예수님은 어떻게 언제 우리의 죄까지 지금의 죄까지
그 머리에 담았냐? Y entonces, ¿hasta qué punto es que Jesús cargó sobre él todo el pecado de nosotros? 예수님이 오기 전까지 마지막 선지자 제사장 역할을 한 사람이 세례 요한이에요. El que había fungido como el último profeta y sacerdote antes de Jesús fue Juan el Bautista. 예수님을 보고 세례 요한이 이렇게 말했어요. Y viendo a Jesús, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista? 보라 세상 죄를 지고 가는 어린 양이로다. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. 원래는 예수님이 세례 요한에다가 세례를 해야지. Entonces, en realidad Jesús tendría que haber bautizado a Juan el Bautista en términos de posición. 이제 마지막 제사장 역할을 했던 세례 요한이 예수님 머리에 전 인류의 모든 죄를 다 짊어지었다. Pero Juan el Bautista, que se encargó de ser el último sacerdote de toda la humanidad, puso sobre la cabeza de Jesús todo el pecado de la humanidad. 2050년에 태어나서 죄를 지을 사람의 죄까지도 전 인류의 죄를 머리에 다 예수님이 머리에 올렸어요. Incluso el pecado de todas las personas que nacieron 2000 años después y 2000 años antes de Jesús es que los puso sobre él. 아멘. Amén. 저와 여러분들 모든 죄까지 예수님이 다 짊어지고 완전히 죽었다가 살아난 분은 딱 한 분밖에 없어요. Es decir, solo hay una persona que cargó sobre él mismo el pecado de todos nosotros y murió en la cruz. 그래서 요한에서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하러 왔다. Por eso es que nos dice primera de Juan 3:8 que el Hijo de Dios apareció para deshacer toda obra del diablo. 골로새서 2장 15절에 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨다. Colosenses 2:15 nos dice que él expuso a todas las huestes y a las potestades exponiéndolos en la cruz. 십자가에 예수님이 죽은 게 아니고 Es que no fue Jesús quien murió en la cruz, 사탄의 머리가 박살난 거예요. sino que la cabeza de Satanás fue destruida. 아멘. Amén. 그래서 십자가로 승리했다니까. Por eso él tuvo victoria en la cruz. 장대에 매달린 노뱀 알죠? Ustedes conocen a la serpiente de bronce levantada en el asta, ¿verdad? 불뱀에 불신앙에서 불뱀에 물려 죽어가는데 장대에 매달린 노뱀을 쳐다보면 다 살았잖아요. Los israelitas eran mordidos por serpientes ardientes en el desierto por su incredulidad, pero todo aquel que pusiera ojos sobre esta serpiente de bronce levantada sobre el asta era curada, ¿o no es así? 왜 그리스도 모양을 달아놓지 뱀을 달았을까? Y bueno, tal vez se hubiera puesto mejor a una figura de hombre, de Cristo. ¿Por qué la serpiente fue levantada sobre el asta? 예수님이 십자가에 달려 죽었다가 부활한 것이 El hecho de que Jesús murió sobre la cruz y resucitó 사단이 완전히 십자가에 못 박혀 죽은 거하고 똑같은 거예요. quiere decir que Satanás fue el que murió sobre esta asta. 그래서 노뱀을 달아서 매달아서 장대를 쳐들었다니까. Por eso es que la serpiente de bronce era la que era levantada sobre el asta. 요한복음 16장 33절에 보세요. Y si nosotros vemos Juan 16:33, 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼다. nos dice que en el mundo pasaremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. 골로새서 1장 13절에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 Colosenses 1:13 nos dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas 그의 사랑의 나라로 옮기셨으니 al reino de su Hijo amado. 예수를 그리스도로 믿는 순간 빌립보 3장 20절에 우리의 시민권은 하늘나라에 기록되어 Y 있다니까. desde el momento en el que nosotros creemos en Jesús como Cristo, en Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. 아멘. Amén. 네 번째 사단 문제 해결의 의미가 뭐냐? ¿Y qué significa la solución del problema de Satanás? El punto 4. 예수님이 참된 왕이라는 뜻이죠. Que Jesús es el verdadero rey. 요한복음 12장 12절에 16절에 보면 Y si nosotros podemos fijarnos en Juan, 주의 이름으로 오시느니 entonces que Él vino en el nombre del Señor. 호산나 찬송하리로다. Y entonces ellos alababan diciendo sana. 아멘. 아멘. 스가랴 9장 9절에 보면 Y cuando miramos Zacarías 9:9, 시온의 딸들아 크게 기뻐할지어다. 예루살렘의 딸들아 즐거이 부를지어다. nos dice que las hijas de Sion y los hijos de Jerusalén se regocijan. 보라 네 왕이 네게 임하느니라. Porque nos dice que ha venido tu rey. 우리의 왕이 오셨어요. Ha venido nuestro rey. He aquí tu rey. 우리 안에 오신다니까. Entonces vendrá dentro de nosotros. 그는 공의로우시며 구원을 베풀며 Y entonces Él es justo y salvador. Humilde. 겸손하셔서 나귀를 타나니 나귀의 작은 곧 나귀의 새끼니라. Humilde cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asa. 마태복음 16장 27절에서 28절에 보면 Y si nosotros vemos en Mateo 16 del 27 al 28, 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 que vendrá el Hijo del Hombre con la gloria del Padre y con sus ángeles. 그때에 각 사람의 행한 대로 갚아주겠다. Y pagará cada uno conforme a sus obras. 성도가 100명밖에 없습니까? Si ustedes tienen solo 100 miembros, 성도가 10,000명입니까? o si tienen 10,000 miembros, 행한 대로 갚으실 거예요. Él hará de acuerdo conforme a sus obras. 과연 그 100명 안에 예수를 그리스도로 믿는 자가 몇 명이냐? ¿Cuántos dentro de esos 100 que se congregan en su iglesia creen verdaderamente que Jesús es el Cristo? 과연 그 10,000명 안에 예수를 그리스도로 믿는 사람 몇
명 있느냐? De estos 10,000, ¿cuántos creen que Jesús es el Cristo? 그것 따라 하나님이 책망하시기도 하고 Y dependiendo de eso, Dios los reprenderá 칭찬하시기도 할 거예요. o les felicitará. 성도 많다고 자랑하면 안 된다니까. Entonces no es el número lo que cuenta. 성도 없다고 낙심할 필요도 없어요. Y no hay necesidad de decepcionarse porque ustedes no tengan tantos miembros. 한 사람에게 예수가 그리스도라는 비밀이 증거되면 하나님 기뻐하실 거라니까. Porque si es proclamado el misterio que Jesús es el Cristo sobre un alma, entonces Dios se alegra. 2000년 전에도 교회 같지도 않은 마가 다락방에 약속하신 성령이 임했어요. Porque hace 2000 años sobre el aposento alto de Marcos que ni parecía iglesia es que se manifestó el Espíritu Santo. 원래 성령이 임하려면 어마어마한 헤롯 성전이 임해야지. Y el Espíritu Santo, en términos de lo que piensa la gente hoy, se debería de haber manifestado sobre el gran templo de Herodes. 집에 임했다니까. Pero se manifestó sobre una casita. 그 1층도 아니고 다락에 임했다니까. Y ni siquiera sobre el primer piso, sobre el aposento alto. 지금 여기 보니까 아직 공사 중이에요. Entonces aquí este templo se está construyendo aún. 카라카스에 있는 큰 교회보다는 작겠죠. Y claro, podrá ser más pequeña que una gran iglesia en Caracas. 그러나 사단의 권세를 완전히 깨뜨린 참된 왕 예수가 결정한 비밀을 이 교회가 가지고 있다면 이 교회가 베네수엘라를 살리게 돼 있다. Pero si esta iglesia es la que tiene el misterio para poder vencer al Dios de este siglo, Satanás, por el verdadero Rey Jesús de Cristo, entonces Dios utiliza a esta iglesia. 아멘. Amén. 16장 28 마태복음 16장 28절에 보면 Si nosotros vemos Mateo 16, 28 nos dice: 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자도 있다. De cierto digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 마태복음 16장 28절, Mateo 16, 28. 마가복음 5장 1절, Y en Marcos 5, 1. 누가복음 9장 27절 똑같이 이 내용이 기록되어 있어요. 공간복음 3번. Y Lucas 9, 27 nos dice lo mismo en los evangelios sinópticos, 죽기 전에 que antes de la muerte. 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자가 있다. Hay algunos de los que están aquí que antes de la muerte verán el Hijo del Hombre viniendo en su reino. 그래서 초대교회 사람은 자기 살아있는 동안에 주님이 올 걸 믿고 완전히 올인하면서 살았다니까. Por eso los miembros de la iglesia primitiva confiaban en que ellos verían la venida del Señor y lo daban todo. 우리가 죽기 전에 주님 오십니다. Es decir, que antes de nuestra muerte viene el Señor. 2000년 동안 안 왔는데 Pero no ha venido durante 2000 años, dirán algunos. 2000년 동안 그렇게 믿고 뛴 사람이 없어서 안 왔다니까. Pero es que no ha venido porque durante 2000 años nadie ha tenido la fe de que vería la venida del Señor. 왜 사도 바울이 뛸 때 안 오셨단 말이에요? Porque es que él no vino durante la vida del apóstol Pablo. 사도 바울이 본 끝은 가이사 로마 서바나까지요. Porque el fin que había visto el apóstol Pablo era César, era Roma, era España. 지금은 이틀이면 전 세계 모든 나라 갈 수 있어요. Pero hoy en día, en 2 días, podemos ir a cualquier país del mundo. 200개가 넘는 모든 나라의 교회들을 주님을 사랑하고 있는 목사와 선교사들을 다 깔아놨다니까. Y el Señor ha preparado pastores y misioneros e iglesias en todas las 200 naciones del mundo que en realidad aman a Dios. 아마존 밀림까지 2000개가 넘는 미전도 부족 국가까지 지금 수많은 사람들이 들어가고 있어요. Empezando desde la selva amazónica, es que en las regiones no evangelizadas está entrando gente a compartir esta palabra. 근데 그들이 성경의 복음의 핵심을 모른다니까. Pero ellos no conocen el núcleo del evangelio de la Biblia aún. 성경의 전도의 핵심을 몰라요. No conocen el núcleo del evangelismo de la Biblia. 성경의 끝의 핵심을 몰라. Y no conocen el núcleo del fin de la Biblia. 마태복음 24장 14절에 Y en Mateo 24, 14. 이 천국 복음이 Este evangelio del reino, 예수가 그리스도는 성경의 복음이 es decir, el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo, 모든 민족에게 증언되기 위하여 전파되리니 será proclamada a todas las naciones como testimonio. 이게 성경의 전도요. Ese es el evangelismo de la Biblia. 그제야 끝이 오리라. Y entonces vendrá el fin. 이게 성경의 끝입니다. Ese es el fin de la Biblia. 우리 이 세 가지를 갖고 왔어요. Nosotros hemos venido con esos 3 puntos. 성경의 복음, Con el evangelio de la Biblia, 성경의 전도. con el evangelismo de la Biblia y con el fin de la Biblia. 성경의 복음이 계시 안 된 사람에게는 두 가지를 전달해도 안 되게 돼 있어요. Y si una persona no tiene la revelación del evangelio de la Biblia, aunque se le transmitan esos 2 puntos, los otros 2 puntos, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, no resulta. 그래서 계속 첫 시간부터 지금까지 쓰는 사람마다 예수가 그리스도라는 이야기를 하는 Por 거예요. eso es que constantemente las personas que han estado ante ustedes les han proclamado que Jesús es el Cristo. 그 사람 나오면 끝납니다. Porque si hay una persona que tiene la revelación, se termina todo. 빌립보서 2장 10절에 보니까 Y si nosotros vemos en Filipenses 2:17, 하늘에 있는 자 땅에 있는 자 땅 아래 있는 모든 자의 무릎이 예수 이름에 다 꿇었다. que toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se arrodilla ante el nombre de Jesús. 계시록 1장 5절에도 보면 Y si nosotros vemos en Apocalipsis 1:5, 땅의 임금들의
인류의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 que gracias a aquel que es la cabeza de todos los reyes de esta tierra. 계시록 17장 14절에도 어린 양은 만유의 주시오 만왕의 왕이시다. Y si nosotros vemos en Apocalipsis 17:14, vemos que el Cordero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 저희를 이기실 터이여 그와 함께 있는 자 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들도 이기게 돼 있다. Entonces nos dice que Él dará victoria a aquellos que son justos. Nos dice los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 국가입니다. Y 참제사장 되신 예수. si nos pasamos a la lección 9, es Jesús el verdadero sacerdote. 히브리서 10장 14절을 펴보세요. Si nosotros miramos Hebreos 10:14, 너무 중요한 본문입니다. es un texto muy importante. 같이 한번 읽어봅시다. Lo leeremos todos juntos, Hebreos 10:14. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 한 번의 제사로 Con una sola ofrenda 영원히 hizo eternamente 온전히 끊는 거예요. perfectos. 그게 십자가입니다. Esto es la cruz. 그래서 우리는 제사를 안 하는 거예요. Por eso es que ya no tenemos necesidad de más sacrificios. 예배 드리는 겁니다. Por ejemplo, 모든 사람들이 죄인이죠. ahora solo damos el culto. Todas las personas son pecadoras. 구약 성경 중에 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 모세, 오경은 제사장과 피제사에 대한 이야기를 중점적으로 했어요. Si nosotros vemos el Pentateuco de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todas estas nos hablan concentradamente acerca de lo que es el sacerdocio. 왜 제사장이 필요하죠? Porque es necesario un sacerdote. 의인 없나니 하나도 없기 때문에. Porque no hay justo ni a un uno. 모든 사람이 죄를 범했기 때문에. Porque todas las personas han pecado. 죄의 결과가 뭡니까? ¿Y cuál es el resultado del pecado? 창세기 2장 17절에 정령 죽게 돼요. En Génesis 2:17, ciertamente morirás. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이요. Y en Romanos 6:23 podemos ver que la paga del pecado es la muerte. 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳아요. Nosotros podemos ver en Santiago 1:19 que la concupiscencia da luz al pecado y el pecado una vez consumado da luz a la muerte. 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽은 영이 되는 거예요. Y nosotros podemos ver que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados en Efesios 2:1. 그러면 죄 문제의 해결 방법이 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es la forma de la solución del pecado? 3번에 1번에 보면 레위기 17장 11절에 답이 나와 있어요. Podemos ver en el punto 3, el punto 1, podemos ver que Levítico 17:11 nos dice la respuesta. 육체의 생명은 피에 있다. Que la vida de la carne, la sangre está. 이 피를 너에게 주어 잔에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였으니. Y nos dice, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Y la misma sangre hará expiación de la persona. 히브리서 9장 22절에 피로 정결케 대하니 피 흘림이 없은즉 죄 사함은 없다. Y nos dice en Hebreos 9:12 que casi todo es purificado por la sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그러나 아무 사람이 피를 흘려가지고는 안 돼요. Pero no es con la sangre de cualquiera que se tenga que derramar, 죄 없는 자의 피, sino tiene que ser la sangre de alguien que no tenga pecado. 여자의 후손의 피, La sangre de esta simiente de la mujer. 동정녀 마리아 몸에 성령으로 잉태된 자의 피가 필요하다니까. Se necesita la sangre de aquel nacido de la Virgen María por el Espíritu Santo. 죄 없는 자는 한 분이요. Porque solamente hay uno sin pecado. 마리아가 죄가 없다고요? Y algunos dicen, María no tiene pecado. 마리아가 죄가 없으려면 마리아 아버지 어머니도 죄가 없어야 Y 돼요. si María no tiene pecado, entonces el padre y la madre de María tampoco tendrían que tener pecado. 그럼 마리아의 친할아버지, 친할머니, 외할아버지, 외할머니도 죄가 없어야 Y 된다니까. entonces los abuelos, tanto paternos como maternos de María, tampoco tendrían que tener pecado. 마리아는 죄인이요. María es pecadora. 예수님만 죄가 없어요. Solamente Jesús no tiene pecado. 왜 마리아가 죄 없다고 이야기하게 됐냐? ¿Por qué la gente dice que María no tiene pecado? 성령으로 잉태될 때 마리아의 육신을 빌었기 때문에 Porque cuando nació Jesús del Espíritu Santo, pues pensó el cuerpo de María. 마리아가 죄인이라면 마리아의 죄가 성령에게 전가되지 않냐? Y entonces algunos dicen, pues si María era pecadora, entonces pasa el pecado de María también al descendiente, ¿o no? 마리아의 죄가 거룩한 영 성령을 오염시킬 수 있어요? Entonces, ¿será que el pecado de María puede corromper al Espíritu Santo acaso? 그럼 성령이 아니지. Entonces no es Espíritu Santo. 마리아는 죄인이라니까. Es que María es pecadora. 육신만 빌었어요. Solamente Él utilizó la carne de María 100% 사람으로 오기 위해. para que viniera 100% hombre. 왜 100% 사람으로 와야 ¿Y 되죠? por qué tenía que venir como 100% hombre? 죄로 인하여 정령 죽어야 되기 때문에. Porque por el pecado tenía que morir ciertamente. 하나님은 죽을 수가 없다니까. Y Dios no puede morir 100% 사람. porque es 100% hombre ahora. 예수
Jesús 100% 하나님, y 100% Dios. 그리스도. Cristo. 그래서 예수가 그리스도다. Por eso Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 100% 사람, 100% 하나님이 예수 그리스도예요. El 100% hombre y 100% Dios. Jesús es Cristo. 그래서 이사야 53장 5절에 그가 찔리면 우리의 허물이 인합니다. Por eso es que nos dice Isaías 53 que Él fue herido por nuestro pecado. 그가 상하면 우리의 죄악을 인합니다. Que Él fue molido por nuestras concupiscencias. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 Y que por su llaga nosotros fuimos curados. 그가 채찍에 맞으면 우리가 나음을 입었다. Nos dice que por su llaga nosotros fuimos curados. 영적인, 정신적인, 마음적인, 육신적인 모든 고통과 재난을 십자가에 다 달고 해방시켰다니까. Y entonces significa que ya sea todo dolor espiritual, mental, todo dolor físico fue puesto sobre Él. 그래서 우리에게 원하시는 하나님 뜻은 하나요. Por eso la voluntad de Dios para con nosotros solo es uno. 항상 기뻐해라. Que siempre tenemos que estar gozosos. 항상 기뻐해라. Estar siempre gozosos. 아멘. 아멘. 범사에 감사하라. Y por eso tenemos que estar siempre en 쉬지 agradecimiento. 말고 기도해라. Y por eso orar sin cesar. 안 기쁘다는 이유는 Y la razón por la que uno no está feliz. 고통스럽다는 말은 Y el hecho de que nosotros estamos padeciendo. 막 죽을 것 같다는 말은 Y el hecho de que parece que nosotros estamos a muerte. 십자가를 부인하는 거요. Es que nosotros estamos negando la cruz. 십자가의 원수요. Es que somos enemigos de la cruz y estamos así. 2000년 전 십자가와 부활로 인간의 모든 문제를 해방시킨 게 해방 안 된다라고 말하는 거하고 똑같다는가. Y entonces si nosotros seguimos padeciendo por eso es como si nosotros estuviésemos negando la liberación que ocurrió a través de la cruz hace 2000 años. 2000년 전 십자가 부활로 모든 문제 끝내고 이 자리에 성령으로 내 안에 계신 주님이 계셔도 나는 힘들고 괴롭고 미치고 죽을 것 같다. 그 십자가 믿는 거예요. Entonces si hace 2000 años el Señor verdaderamente ya resolvió todos los problemas, el hecho de que nosotros estamos padeciendo, sufriendo y que parece que nos vamos a morir ahora, ¿será que esto es creer en la cruz? 사람 때문에 그래 힘들어요. ¿Y por qué será que nosotros padecemos por la gente? 이 십자가의 원수야. Entonces somos enemigos de la cruz. 목사 때문에 그렇게 괴로워요. ¿Será que por los pastores sufrimos tanto? 십자가의 원수라니까. Somos enemigos de la cruz. 인간은 전적으로 타락했습니다. Es que el hombre ha perecido completamente. 목사도 전적 타락. Y entonces los pastores también. 장로들도 전적 부패. También todos los ancianos están corruptos. 인간은 다 썩었다니까. Todas las personas estamos corruptas. 무슨 목사들한테 기도를 해요? Y entonces, ¿qué anhelo tenemos para con los pastores? 무슨 장로나 전도사들한테 기도를 하냐고. ¿O qué anciano tiene un anhelo para con los copastores? 다 썩어 빠지고 냄새나는 부패한 것들인데 Entonces todos nosotros estamos corruptos. 오직 예수 그리스도밖에 없어요. Solamente Jesucristo es el único. 인간에게 소망을 두지 마시오. No pongan su esperanza en el hombre. 1%의 기대도 걸지 말아라니까. Ni 1%. 우리의 완전한 소망, 우리의 완전한 기대, 우리의 완전한 모든 것은 예수 그리스도밖에 없어요. Es que nuestra única esperanza, nuestro único anhelo, lo único que nos puede dar vida es Jesús el Cristo. 죄 문제를 해결하신 예수. Es Jesús quien resolvió el pecado. 그래서 갈라디아서 1장 4절에 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리의 죄를 위해 자기 몸을 완전히 드렸다니까. Por eso es que nos dice en Gálatas que Él se entregó totalmente, entregó su cuerpo para salvarnos de esa generación perversa. 히브리서 9장 13절 14절을 펴봅시다. Y si nosotros podemos fijarnos en lo que es Hebreos 9, por favor. 염소와 황소의 피와 암 및 암송아지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 거룩하게 하거든. Y entonces nos dice en Hebreos 9 que en Hebreos 9, 12 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. 구약 시대 때는 짐승의 피를 뿌려도 우리를 깨끗하다고 말했는데 Que en el Antiguo Testamento, aún rociando la sangre de los animales, es que se llamaba sangre. 14절에 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 생실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하게 하겠냐. Se los llamaba puros, pero desde el versículo 13 al 14, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la sangre, y cuanto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. 아멘. Amén. 예수의 피가 우리를 해방을 못 시킵니까? Entonces, ¿acaso de la sangre de Jesús no nos libera? 예수의 피가 우리에게 평안을 줄 수 없어요? ¿Acaso la sangre de Jesús no nos da paz?
내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 다르다 그랬는데 Él dijo que la paz que nos da no es como la del mundo. 이 평안을 가졌던 스데반은 돌을 맞는데 얼굴은 천사 얼굴 같았어요. Esteban estaba siendo apedreado, pero con esta paz su rostro aparentaba ser como la de un ángel. 초대교회 성도들은 원형 경기장에서 짐승에 무릎 뜯겨 죽여가는데 찬양하면서 얼굴은 평안했다니까. Los miembros de la iglesia primitiva estaban siendo devorados en los coliseos, pero ellos alababan y su rostro era en paz. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. ¿Por qué? Porque creían que Jesús es el Cristo. 2000년 전 십자가 부활로 모든 문제가 다 끝났다고 믿고 있었기 때문에. Ellos creían que hace 2000 años todos los problemas de la cruz y la resurrección ya estaban consumados. 내가 평안하려고 기뻐하려고 용 쓰는 게 아니라니까. Y no se esforzaban para ellos tener paz, para tener reposo. 그분이 내 안에 계셔요. Sino que si Él está dentro de nosotros. 아멘. Amén. 저는 제사장 이 희생제물 이야기를 들으면서 한 장면이 떠올라요. Y entonces yo cuando miro esto de los sacerdotes y los sacrificios me pongo a pensar en una cosa. 아브라함에게 이삭을 바치라죠. 모리아 산에 가서. En el monte Moría le dijo Dios que Abraham sacrificara a Isaac. 아니, 하나님이 줘놓고 Pero Dios había dado a Isaac. 다시 바치래. Y otra vez ahora Dios le ordena que lo sacrifique. 하나님 원망할 수 있는데 원망도 안 해요. Y entonces Abraham ni siquiera se resiente con Dios. 아브라함은 이삭의 아버지잖아. Abraham era el padre de Isaac. 100세 돼가지고 가까이 돼가지고 낳은 아이가 얼마나 귀엽겠어요. Entonces imagínense qué tan precioso habrá sido su hijo que tuvo casi cerca de los 100 años. 그것도 번제로 드리래. Y que ahora Dios le dice que lo dé como sacrificio. 칼로 뼈와 살을 발라서 피를 뿌리고 태워야 된다니까. Y entonces con un cuchillo tenía que despedazarlo, tenía que romper la carne del hueso y tenía que ofrendar su sangre, rociar su sangre. 그리고 이 아이를 잡아서 묶어 놓습니다. Y entonces él había atado a su propio hijo 그리고 칼로 찌르려고 하죠. y quería apuñalarlo ya. 그때 하나님이 막습니다. Pero Dios le previene que 아브라함아, lo haga. 아브라함아, Y le dice a Abraham 이삭에게 손대지 마라. que ahora no pongas manos sobre Isaac. 그리고 이삭 대신 뿔이 걸려있는 수양을 번제로 드리게 됩니다. Y en vez de Isaac, Dios había preparado un carnero que tenía sus cuernos en un zarzal para ser sacrificado. 그때 이 이삭은 똑똑히 기억했을 거야. Y entonces Isaac se habrá acordado de esta verdad. 자기 대신 죽은 수양, Es que este carnero había muerto en vez de él, 오실 메시아. el Mesías que habría de venir. 하나님은 아브라함을 얼마나 사랑한 줄 알아요? ¿Qué tanto habrá amado Dios a Abraham? 분명히 하나님이 이삭을 죽여서 각을 뜨고 피를 뿌려가 태워도 살려낼 수 있어요. Claramente Dios podía, aunque Abraham despedazara a Isaac, aunque rociara su sangre, él confiaba en que Dios tenía el poder para resucitar. 아브라함을 얼마나 사랑하셨냐? Y verdaderamente cuánto lo amaba Abraham. 아들 이삭의 털끝 하나도 상하지 않게 예수가 그리스도는 답을 줬다니까. Dios amó tanto a Abraham que no permitió que ni un pelo de Isaac fuera quemado, sino le dio la respuesta perfecta que Jesús es el Cristo. 그런데 하나님 아버지는 Pero Dios Padre, 십자가에 예수님을 달아서 죽일 때 cuando Él colgó a su Hijo Jesús de la cruz y lo mató, 예수님이 부르짖었습니다. Jesús le clamó: 아버지여, 아버지여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? 아버지여, 아버지여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? 죽어가는 예수님을 하나님은 쳐다보지 않았어요. Entonces es que no había, el Padre no vio a Jesús que estaba muriendo. 이삭을 위해서는 수양이 준비되어 있었지만 Para Isaac estaba preparado el carnero en el zarzal, 예수님을 위해서는 수양이 없었다니까. pero no había carnero para reemplazar a Jesús. 예수님 대신 죽을 양은 없었다니까. No hay carnero que pueda reemplazar a Jesús, 완전히 죽였어요. sino que fue muerto completamente. 성령 죽였다고. Lo mató ciertamente. 심지어 예수 그리스도 자체를 죄가 되게 만들어 버렸어요. Incluso nos dice la Biblia que Él fue hecho pecado. 왜 죄가 됐는 줄 알아요? ¿Y por qué fue hecho pecado Él? 저와 여러분들 그 더러운 모든 걸 예수님 머리에 다 짊어졌다. Porque todo el pecado que tiene que ser sobre nosotros lo cargó sobre Jesús. 여러분들의 그 추악하고 더러운 생각, 마음, 모든 입술에서 나오는 악독들을 예수님 머리에 다 짊어지고 죽였다니까. Y entonces todo pensamiento perverso, malvado que está sobre nuestras cabezas y toda maldad que sale sobre nuestras bocas fue cargado sobre Jesús. 다 이루었다. Y Él dijo: consumado es, 다 이루었다. consumado es, 다 이루었다. consumado es. 안 믿습니까? ¿Acaso no lo creemos? 십자가를 부인하는 거라니까. Que sobre la cruz Él terminó todo.
다 끝났어요. Entonces ya lo consumó. 우리의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 2000년 전에 끝냈다니까. Todo el pasado, presente y el futuro de nosotros fue consumado hace 2000 años. 영원한 속죄요. Fue una redención eterna. 단번에 제사요. Fue con una sola ofrenda. 영원히 온전케 하는 속죄라니까. Y fue una ofrenda que hace perfectos para siempre a los santificados. 그 십자가를 안 믿는다는데 죽어야지. Y si no queremos en esa cruz, pues la muerte es justicia para nosotros. 그 십자가를 부인하는데 저주받아야지. Si negamos esta cruz, entonces es justo que seamos malditos. 우리의 영원한 참대 제사장이 예수 그리스도입니다. El sumo sacerdote Jesús en Cristo vino por nosotros. 그런데 히브리서 5장 6절에 보니까 멜기세덱이라는 사람이 나와요. Pero nosotros vemos en Hebreos 5:6 que aparece una persona llamada Melquisedec. 죄 문제는 단번에 우리 완전히 끝났는데 왜 갑자기 멜기세덱이 나왔냐? Y bueno, todo el pecado y el sacrificio ya fue hecho, pero ¿por qué de repente nos habla de Melquisedec? 하나님은 완전하게 예수님의 직분을 이루는데요. Que Dios cumplió perfectamente su oficio. 예수님은 유다 지파예요. Pero Jesús era de la tribu de Judá. 왕족이란 말이에요. Es decir, era de realeza. 제사장은 누가 돼야 되죠? Pero ¿quiénes eran los que tenían que ser sacerdotes? 아론의 반차를 쫓은 레위 지파만 제사장이 돼요. Eran aquellos que eran según la orden de Aarón, aquellos que eran de la tribu de Leví, ¿no es así? 예수님이 어떻게 제사장이 될 수 있냐? Entonces, ¿cómo Jesús puede ser un sacerdote? 유다 지파인데 Si es de la tribu de Judá. 이렇게 따져 묻는 유대인들이 있었다니까. Habían judíos que preguntaban así y que criticaban de esta forma. 레위 지파의 아버지는 야곱이요. Pero el padre de los levitas era Jacob. 야곱의 아버지는 이삭이요. Y el padre de Jacob era Isaac. 이삭의 아버지가 아브라함이요. Y que el padre de Isaac era Abraham. 아브라함의 11조를 바친 제사장이 있다니까. Pero hay un sacerdote a quien Abraham le daba el 10. 살렘 왕이요. El rey de Salem. 완전한 영원한 대제사장. El verdadero, el sacerdote eterno. 히브리서 7장 1절에서 15절에 답이 나옵니다. 펴보세요. Y si nosotros podemos ver Hebreos 7, nosotros encontramos una respuesta acerca de esto. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높은 하나님의 제사장이다. Entonces nos dice que este rey de Salem, Melquisedec, era el sacerdote de Dios. 2절에 아브라함의 일체 10분의 1을 그에게 나눠줬다. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo en el versículo 2. 3절에 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 방굴하여 항상 제사장으로 있다. Versículo 3, sin padres y madres, sin genealogía, que ni tiene principio de vida, ni fin ni venida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 6절에 레위 족보에 들지 아니한 멜기세덱. El versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham de los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. 10절에 멜기세덱이 아브라함을 만날 때 레위는 아직 조상의 허리에 있었다. En el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. 14절에 우리 주께서 유다로 쫓아나신 건 분명하다. Versículo 14, porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, 그러나 이 지파에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없다. de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하다. Pero versículo 15, y eso es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 10편 110편 4절에 너는 멜기세덱의 반차를 쫓아 영원한 제사장이다. En el Salmo 110, 4 nos dice que él siguió la orden de Melquisedec, que es sacerdote eterno. 히브리서 6장 7장에 전부 예수님은 참 대제사장이요 멜기세덱의 반차를 이어서. Pero nosotros podemos ver que Jesús es ese sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. 근데 하나 물어봅시다. Pero preguntemos algo, 중요한 내용이 있어요. algo muy importante. 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장인데 Es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. 원래 도피성에 죄인들이 들어갈 때가 언제 나올 수 있냐? ¿Y cuándo era que los pecadores, cuando entraban a la ciudad de refugio, podían salir? 대제사장이 죽으면 해방받고 나올 수 있어요. Cuando el sumo sacerdote moría, es que las personas refugiadas de la ciudad de refugio podían ser liberadas. 국가에 반역한 죄를 지어도 도피성으로 들어가면 살았다니까. Aunque ellos hubieran pecado contra las naciones, y si entraban a la ciudad de refugio, ellos podían ser salvados. 근데 제 대제사장이 안 죽었는데 도피성에 나오면 잡아 죽여버려요. Pero si el sumo sacerdote no había muerto y ellos salían de la ciudad de refugio, ellos serían puestos a muerte. 그러니까 도피성 바깥에서는 저 안에 있는 놈을 죽이려고 기다리고 있고. Y entonces aquellos que estaban fuera de la ciudad de refugio tal vez estaban a la expectativa de matar a las personas que estaban en la ciudad de refugio. 도피성 안에 있는 사람은 기도하고 있다니까. Y las personas que estaban dentro de la ciudad de refugio estaban orando. 도피성 안에 있는 사람의 기도 제목이 뭘까요? ¿Y cuál era el tema de oración de las personas dentro de la ciudad de refugio? 빨리 대제사장 죽기 원하는 거예요. Que rápidamente se muriera el sumo sacerdote. 맞죠? ¿O no? 그래 자기가 해방받아요. Así ellos podían ser liberados.
예를 들어 오늘 들어갔는데 몇 시간 뒤에 대제사장이 죽었다 그럼 바로 나오는 거예요. Por ejemplo, si hoy yo entré a la ciudad de refugio, pero en unos momentos muere el sumo sacerdote, pues puedo ser liberado hoy. 근데 대제사장이 막 음식 먹고 운동하고 오래 살면 미치는 거지. Pero imagínense que este sumo sacerdote pues hace ejercicio y se mantiene saludable y solo come cosas que no tengan grasa. Entonces enloquecen estos prisioneros. 2000년 전에 우리의 대제사장이 완전히 죽었다니까. Pero hace 2000 años nuestro sumo sacerdote murió. 2000년 전에 끝났어요. Hace 2000 años ya terminó todo. 2000년 전에 모든 문제 다 끝났다고 보고 경제 문제, 육신 문제 모든 건 문제가 안 된다니까. Y entonces hace 2000 años es que el problema, todos los problemas ya no son problemas. 아멘. Amén. 아무 문제가 안 돼요. Ya nada es problema. 문제가 많아져도 예수는 그리스도. Y aunque haya muchos problemas, Jesús sigue siendo el Cristo. 고통이 더 많아져도 예수가 그리스도. Aunque haya mucho padecimiento, Jesús es el Cristo. 우리의 평안을 못 빼앗아 간다니까. Y no nos puede quitar nuestra paz nada. 근데 또 문제가 있다니까. Pero hay otro problema. 제사장, 대제사장 죽고 나면 다음 사람을 또 대제사장으로 세워요. Que después de que moría el sumo sacerdote, se tenía que levantar otro sumo sacerdote. 그러면 또 그 사람 죽어야 되거든. Y entonces otra persona, y otra vez tenía que morir ese sumo sacerdote. 근데 예수님은 완전히 죽었다가 살아나 버렸어. Pero Jesús murió completamente y vivió completamente después de 3 días. 지금도 육신을 가지고 살아 있어요. Y aún hoy tiene carne, tiene cuerpo y está vivo. 모든 민족에게 복음 전가되고 세계 복음화되면 그 육체를 가지고 오신다고 돼 있다. Y cuando este evangelio se ha predicado a todas las naciones y todas las tribus y toda lengua y nación, entonces Él vendrá de nuevo. 그래서 이제 우리에게 대제사장이 필요 없어요, 딴 사람이. Y entonces ya no necesitamos otro sumo sacerdote. 다른 대제사장이 세워질 수가 없다니까. 야. 아직까지 살아계신데. Ya no puede ser levantado otro sumo sacerdote porque Él vive para siempre. 19입니다. Y viendo la lección 10, 참 선지자 되신 예수. vamos a ver a Jesús el verdadero profeta. 하나님을 떠난 인간의 상태가 어떻게 됩니까? ¿Cuál es el estado del hombre separado de Dios? 완전히 흑암운동 공허죠. Está en tinieblas, desorden y vacío. 선지서, 대선지서 5권, 소선지서 12권에는 선지자들에 대한 이야기가 가득 차 있어요. Cuando nosotros vemos los profetas menores y mayores, nosotros podemos ver que está lleno de las palabras de los profetas. 구약시대 때는 선지자를 통해서만 하나님이 말씀을 줬어요. Y en el Antiguo Testamento solo a través de los profetas se daba la palabra de Dios. 원래 우리가 죄를 범하지 않았다면 하나님하고 직접 이야기를 했다니까. Y que verdaderamente antes, al no haber pecado, el hombre hablaba con Dios directamente. 근데 죄로 말미암아 하나님과 단절되고 하나님이 떠나니까 이제 하나님과 직접 대화를 못 해요. Pero por el pecado es que el hombre se separó de Dios y ya no puede haber comunión directa entre Dios y el hombre. 그래서 하나님이 모세 시대 때 하나님이 직접 나타나서 말씀을 주시려고 나타났어요. Por eso en la época de Moisés Dios se quería manifestar al pueblo directamente para darle la palabra. 그러니까 출애굽기 20장, 신명기 5장에 보면 우레와 번개와 나팔 소리, 산에 연기가 나타나면서 소리가 나니까 다 두려워 떨었다니까. Pero viendo nosotros en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5 podemos ver que había relámpagos, que había tormenta y oscuridad y terremotos cuando Dios se quería manifestar a ellos. 그때 신명기 5장의 백성들이 모세가 대신 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀 우리에게 전해주세요 이렇게 요청을 하게 Por 됩니다. eso en Deuteronomio 5, que es lo que pide el pueblo de Dios, que mejor vaya Moisés y escuche tu palabra y que Él no lo transmita en vez de que nosotros nos encontremos contigo. 그때 모세 얼굴에 광채가 나니까 수건으로 얼굴을 가리웠잖아요. Y entonces es que podemos ver que el rostro de Moisés resplandecía y por eso es que se le tapaba con un velo. 그래서 모세가 죽은 이후에도 이제는 이스라엘 가운데 선지자 하나를 세워서 말씀을 듣는 것들이 시작된 겁니다. Por eso después de Moisés es que se levantaron los profetas para que se pudiera escuchar la palabra. 오히려 이 모세도 실수를 했어요. Pero este Moisés también erró, 불신앙에서 가나안 땅을 못 들어갔다니까. porque por su incredulidad no pudo entrar a Canaán. 구약의 선지자들은 다 불완전했어요. Porque verdaderamente todos los profetas del Antiguo Testamento eran infiernos, eran inseguros. 올바르게 말씀을 대하는 선지자는 다 죽여버렸고 Porque todos los profetas que compartían la palabra correctamente eran puestos a muerte. 성전과 왕궁이나 권력을 차지하는 위치에 있는 선지자들이 전부 거짓의 예언을 하기 시작했어요. Pero los profetas que estaban ya sea en el palacio o en el templo, los profetas de posición alta, estaban hablando de falsas profecías. 그래서 하나님은 대부분 구약시대 때도 정치적으로 종교적으로 영향력 주지 못하는 변방에 있는 선지자를 통해 이 일을 하셨어요. Por eso es que Dios, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento levantó a los profetas que no tenían influencia política, ni influencia económica, ni que podían ejercer algún tipo de poder sobre la sociedad. A los profetas periferales los levantó para hacer su obra. 그래서 우리가 변방으로 온 겁니다. Por eso es que nosotros hemos venido a la periferia. 엘람파로 변방 El amparo. 여기 있을지 Entonces, a ver si hay alguien aquí. 있습니까? ¿Será que lo hay? 없는 것 같아요. Tal vez no.
꼭 나오기를 기도합니다. pero vamos a orar para que si haya uno. 하나님을 잃어버린 인생이 어떻습니까? Entonces, ¿cómo se puede compartir la palabra de Dios? 사무엘상 12장 10편 9편 10편 50편에 하나님을 다 잃어버리고 살고 있다. Nosotros vivimos perdiendo la presencia de Dios. 길 잃은 자의 고통. Y entonces, ¿cuál es el dolor de aquellos que se han perdido? 예레미야 2장 13절에 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축하지 못할 터진 웅덩이다. Jeremías 2:13 nos dice que Dios males ha cometido en mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua vida y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. 예레미야 2장 19절에 하나님 여호와를 버림과 네 속에 나를 경량함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알아라. Y entonces nos dice Jeremías 2:19, después que tan malo y perverso es el haber dejado tú a tu Dios. 하나님을 떠난 상태. Entonces el Estado está separado de Dios. 이 하나님을 떠난 인간을 십자가 부활로 단번에 영원히 만나게 하신 분이 예수님이다. Y aquel hombre que ha permitido que a través de la cruz y la resurrección se encuentre el hombre con Dios, ¿quién es? Es Jesús el Cristo. 마태복음 25장, 마가복음 15장, 누가복음 23장에 예수님이 십자가에 달릴 때 일어난 일이 있어요. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz? En los evangelios sinópticos lo vemos. 성소와 지성소를 막고 있는 15cm 정도 되는 그 휘장이 위에서 아래로 찢어졌다니까. Que el velo que estaba partiendo el lugar santo del Santísimo, que tiene un grosor de 15 centímetros aproximadamente, se partió. 이 휘장을 히브리서 10장 20절에 보면 자기 육체라고 말하고 Y 있어요. vemos en Hebreos 10:20 que este velo es su carne. 자기 몸을 찢어서 단번에 영원히 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자가 예수 그리스도다. Es decir, el verdadero profeta que rasgó, que partió su cuerpo para que nosotros tuviésemos un camino libre y vivo para nosotros encontrarnos con Dios, es Jesús el Cristo. 그래서 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Por eso es que en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 천하의 구원을 다른 이름 없다. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. 베드로전서 3장 18절에도 보면 Y si nosotros vemos 1 Pedro 3:18, 그리스도께서도 한 번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하시니라. nosotros vemos que nos dice, 베드로전서 3장 18절. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 신명기 5장 22절에 23절이 아까 제가 말씀드렸던 이야기죠. Y como les habíamos contado en Deuteronomio 5, del 21 al 23 nos dice, 하나님 나타나니까 무서워서 대신 모세를 선지자로 세워달라고 하는 장면이고요. nosotros podemos ver que como el pueblo de Dios tenía miedo porque se le había aparecido a Dios, que es lo que hace Moisés. 그래서 신명기 18장 15절에 내 하나님 여호와께서 너희 중 네 형제 중에서 나와 같은 선지자 하나를 너를 위하여 일으키시니 너는 그를 들을지니라. Por eso en Deuteronomio 18:18 nos dice, profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras de su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. 사도행전 3장 22절 23절에서도 너희 형제 가운데 나 같은 선지자 하나를 세울 것이다. En esos 3 también nos reitera esta misma profecía, profeta le levantará de medio de sus hermanos. 근데 요한복음 12장에 그는 자신의 뜻대로 말하는 사람이 아니라 나를 보내신 아버지의 뜻대로 말할 사람이다. Y en Juan 12 nos dice que él no habló de acuerdo a su voluntad, sino la voluntad del Padre que le ha enviado. 요한복음 15장 15절에 우리의 친구가 되시기 위해 오셨다. Y él vino para también volverse nuestro amigo, nos dice Juan. 요한복음 1장 1절에서 14절에 태초에 말씀이 계시니라. Y entonces en Juan 1, del 1 al 14 nos dice que al principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 하나님이다. Y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도예요. Entonces este verbo se volvió carne y este es Jesucristo. 그래서 에베소 3장 12절에 그를 믿음으로 우리가 담대히 하나님 앞에 당당하게 나갈 수 Por 있다. eso nosotros podemos ver en Efesios 2:13 que nosotros podemos tener osadía para encontrarnos con Dios a través de él. 요한복음 14장 16절에 18절에 내가 너희 속에 있겠으니 영원히 항상 함께 있겠다. Y en Juan 14, del 16 al 17 nos dice que él estará dentro de nosotros con nosotros. 영원히 우리 속에 함께 계셔요. Eternamente dentro de nosotros permanecerá él 하나님을 만나게 된 거죠. para que nos encontremos con Dios. 하나님의 영, El Espíritu de Dios, 예수 그리스도의 영. el Espíritu de Jesucristo. 예수를 하나님의 아들이라 시인하는 저 마음속에 하나님이 계신다. Entonces aquel que confiesa a Jesús como el Cristo, Dios está dentro de él. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 네 안에 있는 것을 알지 못하냐. Primera de Corintios 3:16 nos dice que acaso no sabéis que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, que vosotros
vosotros sois el templo de Dios. 요한복음 16장 13절에 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하신다. En Juan 16 nos dice cuando venga el Espíritu de verdad sobre vosotros, Él los guiará a toda verdad. 아멘. Amén. 마지막 11과 예수는 그리스도입니다. Y vamos a ver la última lección, la 11, Jesús es el Cristo. 그래서 여기서 마태복음 16장 13절에 19절에 중요한 질문 두 개를 예수님이 합니다. En Mateo 16, del 13 al 19, Jesús hace dos preguntas importantes. 이 질문은 똑같은 질문이요. Y estas preguntas son la misma. 한 가지를 물었어요. Preguntó una cosa. 어디서 물었냐? ¿En dónde lo preguntó? 가이사라 빌립보. En Cesarea de Filipo. 원래 그 땅 가나안 땅입니다. Porque esa tierra originalmente es la tierra de Canaán. 가나안 땅의 주인이 누구죠? ¿Y quién es el dueño de la tierra de Canaán? 예수 그리스도라니까. Jesucristo. 자기 땅에 왔는데 아무도 영접지도 않고 몰라. Él vino a su tierra, pero nadie le conoció. Los suyos no le conocieron. 3년 6개월 동안 기적을 일으켜도 내가 누군지를 모르고 있다니까. Y aunque durante 3 años y medio él hizo profecías y milagros, él nadie le conocía. 심지어 3년 6개월 따라다니는 제자도 내가 누군지를 몰라. Incluso los discípulos que le siguieron durante 3 años no conocían quién era él. 가나안 땅 이름이 가이사라 빌립보예요. La tierra de Canaán ahora se estaba llamando Cesarea de Filipo. 망할 수 없는 이스라엘이 가이사 황제의 이름 헤롯 분봉왕 이름을 딴 지역이 돼버렸다니까. Israel, que no podía perecer, ahora tiene el nombre del César romano y del tetrarca de esta región, Herodes Filipo. 하나님의 자녀가 망할 수 있어요. Entonces, ¿será que el pueblo de Dios, los hijos de Dios pueden perecer? 완전히 망해서 로마의 속국이 된 데서 질문합니다. Entonces, en una tierra que había completamente perecido y que era gobernada, ahora les pregunta Jesús, 너희들이 왜 속국이 된지 아냐? ¿saben por qué ustedes están colonizados? 너희들이 왜 망했는 줄 아냐? ¿Saben por qué ustedes han perecido? 왜 베네수엘라의 경제 위기가 왔는 줄 아냐? ¿Saben por qué hay una crisis en Venezuela ahora? 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 베네수엘라 사람들이 나를 누구라고 알고 있냐? ¿Quién dice los venezolanos que soy yo? 네 가지 대답했어요. 4 respuestas hubo. 세례 요한이라고 합니다. Juan el Bautista. 엘리야라고 합니다. Eres Elías. 예레미야라고 Eres 합니다. como Jeremías. 선지자 중에 Eres 하나라고 como 합니다. uno de los profetas. 전 세계 교회가 이 네 종류로 알고 있어요. Y todo el mundo conoce a Jesús de esas 4 categorías. 전 세계 교단에 이 네 종류의 교단이 있다니까. Y todas las denominaciones conocen a Jesús en estas 4 categorías. 예수 하지 마라. Entonces hay personas que no solamente hay que decir Jesús, Jesús, 사회 개혁 운동을 해야지. sino que hay que hacer un movimiento de reforma social. 정치 운동해야지. Hay que hacer un movimiento de política. 인권 운동해야지. Hay que hacer un movimiento de derechos humanos. Hay que hacer un movimiento de liberación. 뭐가 진정한 인권인데요? Pero ¿qué es el verdadero derecho humano? 뭐가 진정한 해방인데? ¿Qué es la verdadera liberación? 뭐가 진정한 사회 개혁이냐고. ¿Y qué es verdaderamente la reforma de la sociedad? 예수님이 세례 요한적인 요소를 갖고 있었지만 세례 요한 아니라니까. Jesús tenía algunos elementos que parecían ser como Juan el Bautista, pero no era Juan el Bautista. 사회 개혁 운동하는 목사는 목사 아니라니까. Es que los pastores que hacen el movimiento de reforma social no son 사회 pastores. 개혁 운동하는데 집중하는 교회는 교회가 아니요. La iglesia que se enfoca en una reforma social no es iglesia. 예수가 세례 요한이다. Y esos dicen que Jesús es como Juan el Bautista. 예수가 세례 요한이다. Que Jesús es como Juan el Bautista. 이렇게 믿는 인간들이라니까. Es gente que cree así. 마틴 루터 킹이라는 목사가 있습니다. Hay un pastor que se llama Martin Luther King, 미국에서 가장 유명한 목사요. el pastor más respetado de Estados Unidos. 그 사람 태어난 날이 공휴일이라니까. Y el día en el que nació ahora es un feriado en Estados Unidos. 미국 워싱턴의 링컨 메모리얼 앞에 가면 I have a dream이라고 연설한 자리에 돌 비석도 있어요. Y cuando nosotros vamos en Washington hay un memorial que se llama Memorial Lincoln, y cuando vamos ahí hay una placa que dice I have a dream, yo tengo un sueño, que es de una prédica que él dio. 흑인과 백인이 하나 되는 세상 만드는 게 꿈이었다니까. Y entonces, ¿cuál era su sueño? Su sueño era crear un mundo en donde las personas de tez oscura y tez clara pudieran vivir juntos. 최소한 성경이 말하는 목사는 아니요. Pero él era un pastor que no hablaba de lo que decía la Biblia. 예수가 세례 요한이라고 믿고 따라갔던 목사지. Él era un pastor que creía en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 나는 천국 가볼 거예요. Y entonces yo iré al cielo 과연 와 있는지. y voy a ver si él está ahí o no. 두 번째입니다. Lo segundo, 예수님이 엘리야다. algunos decían que Jesús era como Elías. 그냥 예수님 하면 되냐? 능력 받아야지. Y entonces algunos dicen, no solamente diciendo Jesús es suficiente, pues yo tengo que recibir poder, ¿dónde? 신비 운동하고, Que yo tengo que hacer un movimiento 은사 운동하고, de misticismo de dones, 능력 운동하고, que yo tengo que hacer un movimiento de poder, 방언해야 구원받는다. y que yo tengo que hablar en lenguas y así eso es algo. Y que tengo que sanar a la gente, 기적을 행하고, y que yo tengo que hacer milagros, 귀신 쫓아내고, y que yo tengo que echar fuera demonios, 막 굴러다니게 만들고. y que la gente tiene que rodar por el suelo, 내가 넘어뜨리고, y hacer esas cosas raras y derribar a la gente, 안 넘어지면 발 걷다가 넘어뜨리고, y
Y entonces si no se derriban, pues les echo un puntapié para que se caigan al suelo. 눈 막 찔러가지고 눈 실명되게 만들고 Y entonces le pincho en los ojos para que ellos pierdan su vista. 예수가 누군지도 모르는데 Es que si no sabemos quién es Jesús, 넘어뜨리가 뭐 할 거요? ¿qué van a hacer derribando a la gente? 굴러다니가 뭐 할 거냐고. Y la gente está rodando, pero si no conocen a Jesús, ¿de qué sirve? 예수가 엘리야다. Y la gente dice que Jesús es como Elías. 요렇게 믿는 교회 교단이 얼마나 많냐고. Hay tantas denominaciones e iglesias que creen de esta forma. 세 번째 예수가 예레미야래. Y también algunos dicen que Jesús es como Jeremías. 예수 하지 마라. Que no simplemente hay que clamar en nombre de Jesús. 거지들 빵 갖다 줘야지. Que hay que darle pan a los pobres. 옷 갖다 Que 줘야지. hay que darle ropa. 구제운동, Y que hay que hacer el movimiento de caridad. 박애주의, Y el movimiento de filantropía. 옷거들 갖다 주고. Y entonces hay que darles y la ropa y el pan. 성전 비문에 앉아있는 안전뱅이에게 필요한 게 뭐요? Y entonces, ¿qué es lo que necesitaba el cojo a la puerta del templo de la hermosa? 동전입니까? ¿Él necesitaba el monedas acaso? 옷입니까? ¿Necesitaba ropa acaso? 어버다가 데려다 주는 거예요. ¿Necesitaba que la gente lo cargase de la puerta hasta el templo y viceversa? 내게 있는 것으로 네게 주노니 Pedro le dijo, yo te doy lo que yo tengo. 내 안에 있는 예수 생명을 전달해야 될 거 아니야. Y lo que nosotros tenemos que transmitir es la vida de Jesús dentro de nosotros, ¿o no es así? 이 안전뱅이가 진정으로 원하는 건 다리 펴지는 게 아니요. Es que el cojo lo que quería no era simplemente caminar. 에이, 다리 펴지는 거지. Y ustedes pueden decir, no es importante que el cojo haya caminado, ¿no es cierto? 아니라니까. Pero no es este el caso. 다리 펴지고 난 다음에 안전뱅이의 모습을 보면 알 수 Si 있어요. nosotros vemos lo que el cojo hizo después de que él se extendiera sus piernas, podemos saber lo que él realmente quería. 태어나면서부터 안전뱅이였다면 벌떡 일어나서 자기 가족한테 가가 보여줬겠죠. Un cojo de nacimiento podría ir a su familia, podría haber enseñado a su familia, mira, ya me sané. 가족에게 안 갔어요. Pero no fue a su familia, 성전으로 들어갔어요. fue al templo 하나님을 찬양하고 y alabó a Dios 하나님께 예배했다니. y dio el culto a Dios. 나면서부터 안전뱅이 된 자는 성전으로 들어갈 수가 없어요. Los que eran cojos desde el nacimiento les era prohibido entrar al templo en esa época. 저주받은 사람이라서 예배를 못 드렸다니까 하나님을 못 만나게 만들었어요. Y entonces por estar maldito de esta forma no se podía encontrar con Dios este hombre. 만약에 안전뱅이가 안 일어났다 할지라도 Y aunque este cojo no se hubiese levantado, 예수를 그리스도로 믿었다면 si él hubiese creído que Jesús es el Cristo, 그 자리에서 하나님을 찬미하고 예배했을 거예요. en ese lugar, aún sentado, hubiera alabado y glorificado a Dios. 예수님이 왜 성전을 뒤집어 엎는 정화를 했죠? Porque es que Jesús purificó el templo, porque es que él había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 장사를 했기 때문에, Porque ellos estaban vendiendo en el templo acaso, 돈을 바꿔줬기 때문에 porque ellos estaban cambiando las monedas allí tal vez. 틀린 거예요. No era así. 원래 가이사 얼굴이 새겨진 동전을 유대인이 쓰는 동전으로 바꿔줬어요. Porque esta moneda que tenía el rostro del César lo estaban cambiando a la moneda judía. 멀리서 짐승을 갖고 오다가 상처나면 정결한 짐승하고 바꿔줬다니까. Y entonces cuando ellos traían animales de lejos, entonces estos animales se herían en el camino y ellos cambiaban estos animales impuros por animales puros, sin mancha. 문제는 그걸 하고 있었던 장소가 어디냐? Pero el lugar en donde ellos le estaban haciendo, ¿en dónde era? 이방인의 뜰이요. Era el lugar para los gentiles. 이방인들이 들어와서 예배드리는 데를 막아놓고 장사했다니까. Ellos estaban impidiendo que los gentiles diesen el culto a Dios y estaban haciendo esas transacciones. 이방인들이 예배 못 드리도록 막았단 말이에요. Ellos estaban impidiendo que los gentiles diesen el culto a Dios. 그래서 뒤집어 엎으면서 내 집은 만민이 기도하는 집이다. Y por eso él, volteando todas las mesas, decía, mi casa es una casa en donde las naciones oran. 만민이 기도하는 집이다. Y es una casa en donde las naciones tienen que orar. 이방인들이 구원받을 수 있는 장소를 없애버렸다니까. Es decir, ustedes han impedido que los gentiles sean salvos por parar esto. 테레사 수녀 아세요? Ustedes conocen a la Madre Teresa. 얼마나 착해요. Era una mujer tan benevolente, 구원 못 받았다니까. pero ella no era salva. 예수는 예레미야다 그래 믿는 사람이요. Porque ella creía en Jesús como si fuera Jeremías. 테레사 수녀보다 더 할 수 있어요, 여러분들이? ¿Ustedes pueden ser más benevolentes acaso que la Madre Teresa? 마지막 네 번째, 예수님은 선지자 중에 하나다. Por último, algunos creían que Jesús era como alguno de los profetas, 예언 좋아하고, que les gustaban las profecías 지식운동 좋아하고, y que les gusta el movimiento de inteligencia 깨달음 좋아하고, y que les gusta tener algo de lo que se han percatado nuevamente. 종교다원주의, Y también el pluralismo religioso 종교 통합, y también la unificación religiosa. 지식으로만 예수님 알고 있는 사람들. La gente que solamente conoce a Jesús con la mente. 예수는 선지자 중에 하나다. Y entonces ellos dicen que Jesús es alguno de los profetas, otro más. 그래서 이스라엘이 망한 거예요. Por eso es que Israel perecía. 그래서 베네수엘라의 경제 위기가 왔다고. Por eso es que vino una crisis en Venezuela. 한 번 더 질문합니다. Y pregunto una vez más. 그럼 너희는 나를 누구로 아느냐? Jesús pregunta, y entonces vosotros, ¿quién decís que soy yo? 제가 여러분들에게 질문합니다. Y yo les pregunto, 이 자리에 앉아있는 여러분들은 예수를 누구로 아냐?
하느냐 말이요. Ustedes sentados en este lugar, ¿quién dicen que es Jesús? 베드로가 베드로 열두 제자가 대답을 못했어요. Los 12 no pudieron responder. 그때 베드로가 일어났습니다. Y en ese momento Pedro se levanta. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 예수는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 예수님은 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참 선지자입니다. Jesús es el verdadero profeta que les permite encontrarse de una vez y por todas con Dios. 예수님은 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시키는 참제사장입니다. Jesús es el verdadero sacerdote que le libera de una vez y para siempre del pecado y de la maldición. 예수님은 단번에 영원히 사단의 권세를 견디는 참된 왕입니다. Y Jesús es el verdadero rey que ya rompió las potestades de Satanás de una vez y para Amén. siempre. Amén. 아멘. Amén. 자, 왜 우리가 줄기차게 예수가 그리스도라고 말하냐? Pero entonces, ¿por qué constantemente les enfatizamos que Jesús es el Cristo? 이 네 종류로 믿고 있는 세계 교회와 세계 교단들과 영적으로 싸워야 된다니까. Porque se libra ahora una lucha espiritual contra las iglesias, contra las denominaciones que creen en Jesús de esas cuatro maneras. 2000년 동안 변질돼 왔어요. Porque durante 2000 años nos hemos venido corrompiendo de esta misma forma. 2000년 동안 이 예수가 그리스도 복음을 잃어버렸다고. Durante 2000 años hemos perdido el evangelio que Jesús es el Cristo. 계속 굴러다니고 있잖아. Constantemente estamos rodando por el suelo. 계속 거지들한테 돈 갖다 주고 있잖아요. Constantemente damos dinero a los pobres. 계속 알랄랄랄랄 하면서 뛰고 있잖아. Constantemente saltando hablamos en lenguas. 계속 성경 공부만 하고 Y 있잖아요. constantemente solo estudiamos la Biblia. 계속 국내 깨끗하게 만든다고 인권운동 하고 있잖아. Y constantemente queremos reformar la política haciendo un movimiento de derechos humanos. 이게 보통 싸움이냐 말이요. Pero será una lucha común y corriente la que tenemos que librar entonces. 베네수엘라의 모든 교회가 지금 이 상태라니까. Todas las iglesias de Venezuela están así. 이때 예수님이 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Y en ese entonces a Pedro que confesó esto le dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, eres bienaventurado. 이것을 네게 알게 한 것은 혈육이 아니다. Porque eso no te lo hizo saber carne ni sangre, no te lo ha revelado carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지가 알게 한 sino 거다. mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 계십니다. Una revelación, 계시라고. es una revelación. 여러분들이 진짜로 이 계시를 받고 복음 전하면 모든 교단, 모든 교회 공격받게 돼 있어요. Si verdaderamente nosotros compartimos este evangelio puro con esta revelación, seremos atacados por toda iglesia, toda denominación. 그게 성경대로요. Y esto es según lo que dice la Biblia. 너희 집안 식구가 원수리라. Porque incluso sus familias, los que están dentro de su hogar, se volverán sus enemigos. 복음이 전달되면 화목하게도 되지만 Porque cuando se comparte el evangelio, claro, hay armonía. 나는 검을 주러 왔다. Pero él dijo: yo les vengo a dar una espada 나는 불을 던지러 왔다. y yo les vengo a dar el fuego. 검을 가지고 나가야지요. Entonces tenemos que cargar esta 불을 espada. 던져야지. Tenemos que lanzar ese fuego. 교회가 교회가 아닌데, Pero la iglesia no es esto lo que se está viviendo hoy. 설교가 설교가 아닌데, Y la prédica que se está dando hoy no es prédica. 목사가 목사가 아닌 짓을 Los 하고 있어요. pastores están actuando como si no fuesen pastores. 하나님의 음성을 들으시기를 주여 이름 축복합니다. Pero los bendigo en el nombre del Señor para que escuchen la voz de Dios con esto. 그때 네 반석 위에 내가 내 교회를 세워주겠다. Pero el Señor dice aquí: sobre esta roca edificaré mi iglesia. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백 위에 반석 대신에 예수 그리스도 위에 세워진 게 교회예요. Sobre la roca que Jesús es de Cristo, sobre esta confesión de fe, el Señor dice: yo levantaré mi iglesia, y solo aquello levantado sobre esto es iglesia. 아멘. Amén. 반석이 그리스도라니까. Y esta roca es Cristo. 지금 교회가 모래 위에 다 세웠어요. Pero las iglesias de hoy están levantadas sobre arena. 혹시 그리스도 이야기 조금 했다면 돌멩이도 몇 개 있는 모래겠지. Y si han hablado de Cristo, tal vez sea una arena tal vez un poco menos movediza. 비가 오고 홍수가 나면 다 무너지는 거예요. Pero cuando viene la lluvia, cuando viene el diluvio, todo se cae. 물에다가 독약을 타면 그게 물이 아니잖아. Si nosotros mezclamos veneno con agua, ya no es agua. 물이 큰 통이 있는데 내가 그 위에다가 가래침을 뱉고 쓰레기를 버렸다. 깨끗한 물이요 더러운 물이지. Si yo tengo un gran recipiente de agua y le echo basura, si le echo algo más, entonces ya no es agua, es agua sucia. 물론 밑에는 깨끗했겠지. Claro, puede ser que en algún punto haya sido limpio, 그러나 더러운 물이요. pero ahora está sucio. 1%라도 섞인 거는 복음 아니라니까. Lo que está mezclado siquiera el 1% no es evangelio. 예수가 그리스도로 밝히 증언하는 반석이 아니면 다 무너지는 거예요. Porque si no estamos levantados sobre la roca de testificar que Jesús es el Cristo, nos caemos. 댐에 구멍 이만한 거란 거 별게 아니라고 생각합니까? Y entonces, ¿acaso pensamos que es algo pequeño lo que es esto?
그래도 댐에 물 많은데 Si nosotros tenemos una gran presa, ¿ustedes piensan que un pequeño hoyo no va a hacer una diferencia? 이 조그마한 구멍이 갈라지면서 댐 전체가 무너지는 거라니까. Si hay un pequeño hoyo en una presa de agua, este hoyo se sigue expandiendo y luego se cae la presa. 얼마나 더 교회가 무너져야 이 복음을 증가할 거예요. ¿Cuánto más tiene que caer la iglesia para que nos demos cuenta de que tenemos que proclamar este evangelio? 그 교회를 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y esta iglesia que proclama este evangelio no puede ser vencida por las fuerzas del Hades. 지금 교회가 사탄의 놀이터가 돼가고 있잖아요. Las iglesias hoy se están volviendo un campo de juego de Satanás. 음부의 권세가 목사와 목사끼리 이간시키고 Y las puertas del Hades que están haciendo, dividiendo al pastor del pastor. 교역자끼리 이간시키고 Están dividiendo a los siervos del Señor. 중직자끼리 이간시키고 Están dividiendo a los líderes. 완전 사탄의 앞잡이 노릇하고 Y 있잖아. completamente la iglesia se ha vuelto un campo de juego de Satanás. 저주를 받을지어다. Entonces nosotros somos anatema. 이간시키는 게 사탄이요. Es que Satanás es el que nos divide. 이걸 깨뜨릴 자가 없냔 말이에요. ¿Y acaso no hay alguien que vaya a romper esa 그 obra hoy? 신앙 고백하는 목사와 교회와 그렇게 믿는 사람에게 천국 열쇠를 줍니다. Aquellos que confiesan esta verdad, esta confesión de fe, el Señor les entrega las llaves del reino de los cielos. 주기도문에 보면 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅이 이루어져요. Si vemos en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. 당대 세계복만 하나님 완전히 이루어 놨어요. La voluntad de la evangelización mundial en nuestros días ya la cumplió el Padre en los cielos. 진짜 마지막 교회가 어디냐? Pero ¿en dónde nosotros debemos de fijarnos? 진짜 예수가 위해서는 이 성경의 복음을 들고 선포할 교회가 누구냐? ¿Quién es la iglesia que verdaderamente se va a enfocar en tener este evangelio que Jesús es de Cristo y lo va a predicar? 그 목사와 교회와 그 개인에게 천국의 열쇠를 줍니다. Es que el Señor le da la llave del reino de los cielos a este pastor, a este individuo, a esta iglesia. 교황에게 주는 게 아니요. Y no simplemente a alguien bueno. 예수가 그리스도라는 신앙 고백을 한 사람에게 열쇠를 줍니다. No es al Papa quien le ha dado la llave del reino de los cielos, sino aquel que confiesa que Jesús es el Cristo. 땅에서 매면 하늘에서 매이고 Y todo lo que está atado sobre la tierra será atado en los cielos. 땅에서 풀면 하늘에 풀리는 주도권을 준단 Y 말이에요. todo lo que sea desatado sobre la tierra será desatado sobre los cielos también. Nos da esta potestad. 당대 베네수엘라 복음화의 주도권을 누가 질 거냔 말이에요. Entonces, ¿quién tiene también estas llaves para la evangelización de Venezuela en esos días? ¿Quién tiene las llaves? 당대 세계 복음화를 완성할 그 주도권의 천국 열쇠를 누가 갖고 갈 거냐 Es 말이에요. decir, ¿quién se va a llevar esa llave del reino de los cielos para poder evangelizar a Venezuela en nuestros días? 그게 여러분들이 되시길 주님 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes sean estas personas. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 진짜로 이 고백이 계시된 사람에게 시작되게 돼 있어요. Esto empieza sobre las personas que verdaderamente confiesan esto. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 예수가 그리스도라는 이 비밀이 이들에게 계시되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que este misterio que Jesús es el Cristo sea revelado sobre cada uno de nosotros. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.